tabuk jeng tinini pandani jecini acukphang borom genang MDC TTADC mojang Robindra Debarma sarnabu dangshabaring lainai phaidi jeng jotona palbak sake yafa khormani bisingti bono dangshabalam soglayanu jotona koinai norogni yafa khormani phan ke yafa khormani. Come on everyone. Tabuk jeng chini borom genang guest of honor na jeng dangshabaring lainai chini borom genang chairman TTADC mojang Babaranjan Riang sarna koinai dangshaba phaimani bagui Tebesha jotono koinai takute buguk song phaidi jotono palbak shake yafa khormani bisingte bono dangsaba lamsuk layana. Abani aglo jeng dangsaba koinai chini borom genang EM TTDC mojang CK Jamatia sarno. Koinai jotono palbak shake yafa khormani bisingte chini jotono arwai songno dangsaba ringnani bagai. Bini logowe jeng dangshawa koinai chini borom genang ex MLA mojang BK Rangkhol sarno koinai chini borom genang BK Rangkhol sarno dangshawa phainani bagui tai jogoto takute bugushono koinai jotona palbak shake yafa khormani bisingtei bono dangshawa lamsuk layana aboni logewo jeng koinai chini borom genang additional CEO mojang Subal Debarma sarnabu koinai dangshawa phainani bagui tini chini tiprasha bosoni bagi belaino khatung khajani shal belai khapurmani shal chini borom genang narration ni logi logi jeng koinai chini joto ex minister chini ex CEM tai chini borom genang ex EM tai chini borom genang ex MDC sarnabu koinai dangshawa phainani bagui abani logi logi dangshawa jeng koinai chini joto borom genang MLS chini present borom genang MLS roknobu koinai dangshawa phainani bagui jeng tebesha koinai chini joto borom genang MLS present borom genang MLS tai present chini MDC rokno koinai dangshawa phainani bagui tebesha jeng request khainai chini former chini ex minister chini ex CEM tai chini ex EM tai chini ex MDC rokno koinai dangshawa phainani bagui chini borom genang narration ni logi logi chini borom genang je chini samajpati boronobu koinai dangshawa phainani bagui mojang Birendra Tripura mojang Satya Kalai mojang Lawrence Uchoi mojang Vishnu Chandra Karbong mojang Arun Kumar Rupini mojang Sunil Mura Singh mojang Tingkhuna Darlong mojang Ruben Darlong mojang Kamal Bongcher mojang Kanjari Mok Chaudhary mojang Jaidinglai Charai mojang Garu Charan Molso mojang Devjan Chakma mojang Selim Kumar Rangkhol mojang Bipro Kumar Jamatia mojang Mohindra Mohan Jamatia mojang Uday Singh Noatia mojang Subhash Marak mojang Jogendra Debarma mojang Jacob Rokhum mojang Kripajoy Riang mojang Dharmaraj Kaipeng mojang Moniram Rangkhol chini borom genang samajpati roknobu koinai dangshawa phainani bagui jeng chini joto narwai okra shongno khobui chini achuk phang shongno khobui chini joto narwai khachuk narwai motom shongno khobui chini borom genang samajpati rokno jeng dangshawa mangkha joto takute buguk shongno koinai tebesha jeng chini borom genang narwai shongni bagui yafa phan ke khoroblai de mano tabuk jeng dangshawa bachajak chini borom genang narwai shongno chini tiprasha bosongni goron chini risha yafari borono jeng lamsuk lainai
Puilawa chung chini borong gunang chief guest TTD chini borong gunang chini CEM mochang Runel Deborma sano chung Risha Yafari lamsok lai kha tabuk chung lamsok lai tongo chini ni pandani achuk phang borong gunang MDC TTADC mochang Rabindra Deborma sano tabuk khorosa ke chung chini joto narwai songno chung Risha Yafari lamsok lai nai chini dangsawo chini guest of honor chini narwai khachuk song chini logeu tongo borong gunang chairman TTADC mochang Bhabaranjan Riang sir borong gunang EMTTADC mochang CK Jamatia sir borong gunang ex MLA mochang BK Rangkhol sir chini borong gunang present MLAs chini borong gunang present MDCs chini joto community heads chini borong gunang additional CEO mochang Subal Deborma sir abini logeu chini dangsawo chini narwai song tongo chini former minister chini former CEM chetai chini former EM ta chini former MDC chini borong gunang narwai song no khobibu chini dangsawo nog nogini mangkhana chini borong gunang juda juda bosongni borong gunang samajpati rok butongo chini holo ja chukjak chini joto takude pukuk song no koinai yafa khorongnaini bagai norokni yafa bhaino chung teibo phanmano belai belai na hambai chung khoroksa ke chini joto narwai songno chung tinini hai kathal sharo chung bongno chini tiprasa bosoni goron Risha Yafari chung lamsok lai tongo tini 9 August hayung haganangui jotono chini hayung habu sarokno khobui bongni sal chung palai lai tongo obahai chung tabuk lamsok lai tongo chini TWM ni borong gunang President Madam Nobu chung lamsok lai tongo chini volunteers rok bakati khorosa ke chung jotono chini dangsawo chini narwai songno chung lamsok lai tongo chini narwai khachuk songno chung lamsok lai jak chini dangsawo chini narwai bo kabang ma bas kango chini audience bo kabang ma abuni bagai nong ni thane yafa bo chung kabang ma khenango so nong na joto no koinai phan khe chnai joto narwai songni bagai yafa khorona ni bagai tai tini ni pandano chung hohom dodom ni bisingtei khatung khaja ni bisingtei chung joto no palai lai nai tongthok ni bisingtei joto no palai lai nai chung jotono palbaksa ke chini narwai songno chung lamsok lai kha tabuk koinai chini pandani chini narwai okra borong gunang chini CEM mochang Runel Deborma sarno khobui chini joto narwai khachuk songno koinai boskango agogi je dangsabo berajak kathar chatino musimani bisingtei tinini pandano chengirinani bagai tai koinai chini joto samajpati rokno bo koinai borong gunang samajpati rokno tai joto narwai songno o jati kathar musingmawo logirinani bagai chung tini haste kha gnangi kuthum laijak chung jotono saimano that shezalai mumbai haluk bolai khe shak bai shak sipo chobanang nai sheza mumbai bai haluk bolai khe shak bai shak si chobanang nai sheza mungkrei haluk bolai khe se pohorni jati musingi man nai awan sumano tino jati kathar no musingi
जों दिनैनि पादानो चेंखा ताबुक नारवाय समनो कयनाय दांसानि ठीक याग्रा दिगि चिनि बुबाग्रानि कायसा मांपिलि बेराजाक दंगो आ मांपिलिwo खुम याफारै दिनैनि पादानो तेबो नायथथक तेबो गोथार केति सानानि बागै फाइति ताकते बुसं तं तै बेसा याफा खरबै अबहाय गोथार सामुं बतांनो लाबसलायनो दिनै हायुं गोनांगै हानिबो सारकनि साल दिनै जों जतन अर कुथुम लाइजाक चिनि कक चिनि तंमुं चामुं चिनि सिरि सिदिनि रायदा चिनि हुकुमु मुकुमुनो रमिना रगनानि बागै अबनो सिलायनायनि बागै दिनै जों जतन कुथुम लाइजाक अर चिनि हुकुमु मुकुमुनि सियानो सिलायनायनि बागै नुकियानो नायलायनायनि बागै ताई खोनायानो खोनालायनायनि बागै अबहाय कायसा साल चिनि जत तिप्रासा बसंनि बागै बेलायनो कायसा खातुं खाजानि साल बेलायनो चिनि बागै कायसा गोथार साल अ गोथार साल जों जतन कुथुम लाइजाक अर चिनि हुकुमु मुकुमुनो चिनि फाइनाय जेनेरेशनो याफानानि बागै Today, indeed, is a very proud moment for all of us. As an indigenous people, we all are gathered here to celebrate the 12th International World's Indigenous Day, a day where we are not only celebrating, not only commemorating this auspicious day, but celebrating the unique identity, the cultural heritage, the rich traditions, and yes, of course, the women, the mothers, the daughters of our people. This year we are having the theme declared by the United Nations, and the theme states honoring the indigenous midwives, their safeguarding and their well-being, which means that this day especially, the year long we are commemorating, we are celebrating the daughter of our land. But this day especially, we're commemorating so that in the coming days, we look after their health, we look after their life. Because till now, they are the one who look after our family, who look after the newborns, who look after the elderly people, who look after the members in our family. So this day, we especially are honoring our indigenous midwives from this auspicious celebration. Bubagrani mangpiliwo jeng khum yafari o pandano chenglaikha. Paringkatabo jeng o pandano tibu khana thokke baskango आगु लाइसिनाय दांसाव नरक खोनालायनो ताबु कायसा चेंसामुंनि सं दांसाव दङ चिनि रोजाब गोरों रक त्रिपुरा ट्राइबल फोक म्यूजिक कॉलेज नि रोंसराना रकनि खुक्तै फारिका जों ताबु कायसा वेलकम सं खोनालाय
Belai belana hamba ya faru chini Tripura Tribal Folk Musical College ni rungshurane rokno ashik khnatok kaisa resap muk jono khnari kelang mani bagai parike jeng tabuk pandano agok layana tabuk dangshawo koinai chini borum gnang additional CEO mojang Subal Debarma sarno bini lamsumani kok narengnani bagai যতননো পইলা আং খুলুমো তিনি সাল 1994 সন ইউনাইটেড নেশননি জেনারেল অ্যাসেম্বলিও দিন পালন খাইনা হানাই সিদ্ধান্ত নাজাও এবং আবনি হইতেন on 9 August chino indigenous world indigenous day hisabe palon khlai jago o is world indigenous day je palon khlai janai chini united nation ni je desh rong ni moddhe 90 ta desh ba rashtra te chini 5000 different cultures ते 7,000 नि बेसी चिनी जे लैंग्वेज न चिनी पृथ्वी रिप्रेजेंट खाई दं काजे दिन चिनी बागै खूब इम्पोर्टेंट एवं जों जतन अबनो जों काहाम के जों अबनो पालन खालामनो दरकार एवं अबनि गुरुत्व जों सारा पृथ्वी कुदंसे कमिया दिनैनि जे प्रोग्राम program ni chairman muchang Ravindra Debarma honorable honorable MDC TTADC te tinini chief guest honorable CEM Runal Debarma TTADC te Chike Jamatia Honorable EM, they are Tongo Sir Vicky Rankol, ex MLA, they are Tongo Boboranjon Riang, Chairman, Honorable Chairman, TDADC, they are Joto MDC, Chini present MDC, by ex MDC, by present MLA বা ex MLA তেরো হাজার চিনি বড়রক বিশেষ করে চিনি যে 3টি জোনাল খুয়াই জোন তাই সিপাহীজলা জোন ওয়েস্ট জোননি চিনি যে তাকুক বকুরক ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজেনাস পালিনা ফালেনো আং পইলানো স্বাগত জানাগো এবং দিবর কাহাম তাই তিনি যে চিনি যে রিলে প্রোগ্রাম বা চিনি প্রোগ্রাম ন কাহাম কে পাইনা বাগাইনাই চিনি পুলিশ প্রশাসন এবং প্রেস মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া তে যত চিনি ভলান্টিয়ার जोंनो जे साहाय्य खालाय तंनायनो जों बंनो स्वागत जानांगौ এবং बंनो दिबर गाहाम जानांगौ नाय आनि संक्षिप्त वेलकाम भाषण अरन शेष खायगा जतन खुलुमका हामबाय Belai belana hamba ya faru chini borom gnang CEO mojang Subal Debarma sarno bini lamsumani kok narengnani bagai tabuk dangshawo kok narengnani bagai ang khabai khukbai koi horu borom gnang MLA tai tinini o pandani co convener mojang Bishwajit Kalai sarno
जतन पहिला तिनी हायुं हानि बसरकनी शालनि दिनो जतन खाकाहाम तैचिबा याफारो ताइस तिनी ताइबो खातों थोकमा ताइ खाकाहाम याफारनो मुसुंगो सिनी टीटे डिसी हापांगनो ताइ चिनी बुबाग्रानो तिनी ओ शालो बुबाग्रानी वानसुक मुंबाई दागे मुंबाई ताइ टीटे डिसी हापांग चिनी सीएम बरंगनांग रुनेलनी तुइदुल मुंबाई तिनी सिंग अरो पॉसिबल अंखा आमनि बगी खाकाहाम याफारो ताइ अरो तिनी चीफ गेस्ट ताइ अरो फाइमानजाक फाइकिया चिनी चीफ गेस्ट तो तंगो चिनी बरंगनांग सीएम ताइ अरो गेस्ट तंगो चिनी ईएम बरंगनांग शिके जमातिया ताइ चिनी कमिटिनी चेयरमैन बरंगनांग रवींद्र देव बर्मा ताइ कन्वेनर बरंगनांग राजेश्वर देव बर्मा ताइबो हामबाय मारिवो चिनी बेलाय प्रोमिनेंट लीडर दफाना हामजाकनाय एक्स एमएलए बरंगनांग विजय कुमार आंखल ताइ जतो एक्स मिनिस्टर एमएलएस एमडीसीस ताइ जतो फाइमानजाक फाइनाय आनी खाजन ताखुक ताइ बुखुक सं नरो जतन खाकाहाम याफार बिसि कक तो सागलाक हाइपानो तिनिनो ओ दिन काहाम ओ जरा काहामो जों जत थानसा खायै ओ नाकादि तेकेसा चिनि जत फाइमानजाक फाइनाय चिनि समाजपति रक बनो बेले खाकाहाम याफारो जोंगे बाक्सा तिनि बरक अरो सकबाय मानमोन बागै महाय दिन काहामने दिनो आंबाय बरनो आं पाइफ्लाय हामबाय याफारो तिनि जों जत सिवो जे वर्ल्ड इंडिजिनियस डे हायाकै मनो इंटरनेशनल डे बो होनजागो इंटरनेशनल डे ऑफ द इंडिजिनियस पीपल माने इंडिजिनियस पीपल लोकनी इंटरनेशनल डे बो होनजागो तिनि न दिन मो तासिंग सिनि एडिशनल सिउ साइकलंखा नरको खना खना 1994 UN जनरल काउंसिल डिक्लारेशन रिजामनि साल जे हायुंनि हानि बसारक माने इंडिजिनियस बरक रक बरकनि राइट्स न प्रोटेक्ट खायनानि बगै बरनि कल्चर न प्रोटेक्ट खायनानि बगै बरनि ट्रेडिशन न प्रोटेक्ट खायनानि बगै UN डिक्लार खायजाकमानि साल तामनि बगै हिमालय जे हायुंनि हानि बसारक गोबां मा दिन नमै 1982 नि सिमिनो UN कक तिसामां जे सालसा UN रक माननानि बाद दंखा जे हायुंनि हानि बसारक जे इंडिजिनियस बर रकनि ओ वालो ब्रनि कायसे बेले अवदान दङ ब्रनि कल्चर ब्रन ट्रेडिशन आमलोगि बनो प्रोटेक्ट खायनानि बगै UN ब्र बाउन अंगै डिक्लार मा खायका जे ताहिं सालांगासिनि एडिशनल सिउ जे होल वालो जों हाय कक सानाय near about 7,000 languages दङ सारा वालो across 90 countries approx 7,000 languages दङ ते 476 million borok दङ जोंहाय वालो इंडिजिनियस बरक रक 476 million काउंट खायनाय इंडिया नि lakhs crore of convert खायके बसुक दंनोसं that means सारा वालो सारा पृथ्वीओ इंडिजिनियस बरक रकनि
पॉपुलेशन कम या है सी साना थांग के जो तो माने पॉपुलेशन नायो हमके इंडिजिनियस बर रक से जो तो पॉपुलेशन कबांग अंगनाय आंग वन सुगु बिनि अधिकार बिनि राइट्स कबांग मजा खर बंगी थांका तिनी साना थांग अंके जस्ट तिरपनि कौन संग मोइतो माखै तिनी चिनी socially culturally politically rights तिनी जे जों माना दं माने जों मायांगै दंगो UN गोबां मा क्लथ्स दंगो UN नि जे डिक्लेयर खाइजाक माने जे इंडिजिनियस पीपल आ जागनि UN जे क्लथ दजामनि गोबां मा क्लथ्स दं आरो चिनी socially culturally politically land rights जतो किन्तु चिनी rights दं है अबनो प्रोटेक्शन खाइनानि बगैनो तिनी सारा पृथ्वीयाव और डिक्लेयर खाइजाक माने साल न रुगै तिनी शुद्ध त्रिपुराव या होल वर्ल्ड बांग्लादेश है जगह म्यांमार है जगह गोबां मा जागाव तिनी ताइबो हहम ददम खाइ तिनी ऑब्जर्व खाइजागै दं समटाइम वी फील आंखाय वान्स अ वेरी प्राउडली हैसी जोंबो काइसा इंडिजिनियस बरक कम्युनिटी और वर्ल्ड नि बिसिंगो त्रिपुरा जबो जे जों स्पेशली 20 ट्राइब प्लस आलादा ताइ कयेकटा कम्युनिटीज बोतंगो जों अरनि सान अफ द सॉइल रो ओ सान अफ द सॉइल नि सिनि जों चिनि कल्चर नक तिन्नु खना चिनि टेब्लो जे टेब्लो रि ताकमानि जे टेब्लो बाटी बकमानि जे टेब्लो माइसुमानि चिनी कल्चर कमाई थांगो चिनी हुकुमो चिनी मुकुमो कमाई थांगो साबा प्रोटेक्ट खाने साबा प्रिजर्व खाने आमनि रेस्पॉन्सिबिलिटी साबंनाय जोंनो चिनी कल्चर चिनी ट्रेडिशन न जोंनो प्रिजर्व माखाने जोंनो प्रोटेक्ट माखाने आन बगे चिनी जतनि दायित्व दंगो आं तावबो मुइतो मानो दिनैनिसे प्राय 20 years back 2006 रगो आं जेफोरो DSF स्टूडेंट लाइफ दंफोरनो जों आगरतला सहर चिकन साखायै चिनी कल्चरल ड्रेस सुमुई चिनी मोसानाय ग्रुप न तै आं ताव मुइतो मानो चिन नंद कुमार सार संग चिनी डॉक्टर मोहन संग BPH सारु चिनी और चिन ताकुक मानव दंगो ताकुक उमा शंकर दंगो इवन चिनी CM बरमगनां रोनेल ताबुनर फेसबुक नुखाय फेसबुक नायखाय नुगनो मनि सकांनो अनेक बसर सकांनो जों आगरतला सहर वर्ल्ड इंडिजिनियस देने जों ऑब्जर्व खाय जों फाइले चिकन फियाबा बट तिनी आंगाबन बसाव प्राउडली चिन बुबागना हामबाय मारिवो ता चिनी CM ने ब्लेक हामबाय मारिवो जों तिनी आगरतला सहर नायथथक खयै कालारफुल बाबे चिनी जे ओ वर्ल्ड इंडिजिनियस देने जों तिनी परफॉर्मेंस खायमांगा जों शो खायमांगा बैनो नॉन इंडिजिनियस बर रखनो जों बो तिनी सायमानखा पृथ्वीव ओ 7000 लैंग्वेजेस नि बिसिंगो ओ 5000 ट्राइब्स नि बिसिंगो जों बो कायसारनि त्रिपुरा जबो तंगो अब जों तिनी प्रमाण खायरिका हैसि हमो जों तिनी प्रमाण खायरिका जों ओ हानि सान अफ द सॉइल हैसि जों जिनि अधिकार जों नांखाय UN जरा जों मा थांनाय आबन दासिं चिन दामे बारे कक सालाय दंमोन बरमगना मन्त्रि कसाम बब UN थाइ कक साइ फैजाखायसि चिनि राइट चिनि अधिकार अब जों जदि त्रिपुरा जो इंडिया गवर्नमेंट जदि माय हंगाय जों UN थांबन जों मा साइने चिनि अधिकार जों मानानाय जदि बुइजन रियाखै जों सेगिपन मानाय हेजि खाजन तक तैबो तामने जों सानमां नाना बासो सानै मेगा जों सेगिनानै जों विल पावर मा दंनाय डेट मिस सांते कक सागलाक दिनैनि अ वर्ल्ड इंडिजिनियस डे हायुंनि हानि बसारकनि साल हायक इंटरनेशनल डे हनजागो अ दिननो जों बसकानि बिसि ब्रुम ब्रुमनो एनुअली जों वाइसा जों ऑब्जर्व खाय मा थांलायनाय कारण चिनि जे नासिक मुंसिनि गोल जों ताबो जों एचिव खायमायाखौ
जोंनि चिप मा खायनाय सालसा चिनि नासिक मुं प्लेयार दंगा बनर जतन सिवो चिनि हावो जों सासन खाया नांनाय चिनि हावो चिनि कक बाय चलना नांनाय अबन चिनि नासिक मुं हायसि बट तिन थाखाय आं खानाका चिनि सिके साब साका तिनि चिनर गवर्नर चिनि एक्सीलेंसी गवर्नर तिनि चिनर चीफ गेस्ट ना तंगमनि इनॉग्रेटर ना तंगमनि बो आउट ऑफ स्टेशन मिया हर आउट ऑफ स्टेशन मा गई बो सकपाइलिया नि खानाका चिनि बुबाग्रा बो और चीफ गेस्ट ना तंगमनि बो बो नरक जतन सिवो बो आउट ऑफ स्टेशन नि बगै कासे सामुं बेलाय दरकार नि बगै बो सकपाइलिया ताई चिनि अदर्स डिग्निटीज बाखा सकपाइना तंगमनि बा जों जत थानसा खैनो चिकन मिकन चिनि इशू रंनो जों पगै कतर कतरनो जों चिन्ता खै चिनि गोल चिनि नासिक मुङो जों मा थांलायनाय आन्दै कक्सालिया नि मेसेज हमसों सितु जत तननो हायने हाय तिनि अदिन बिसिंति खाकाहाम ताइ चिबा याफरेन कक्साम नरम पारिका थैंक यू एवरीवन बेला बेला हामबा याफारु चिनि बरम गोनां को कन्वेनर तिनि नि पान्दानि ताइ बरम गोनां एमएलए मोजां बिश्वजित कालायसारनो फारिका चिंताबुक मोसामा नायलायाना पुइलानो तिनिनि चिनि एन्टायर सेलिब्रेशन नि थीम खा ऑनरिंग इंडिजिनियस मिडवाइफ्स चिनि बरी रगनो ऑनर खायमानि साल हेंका जों पुइला चिनि मोसामुं आबो चिनि बरी रगनि मोसामुं बायनो चेंलायसिवानो कयनाय दांसावो TWF नि मोसानाय बदल रगनो दांसाव फायनायनि बागै बंनि तांबिति मोसामुंनि बागै samung tanani baksa badam ratidi baksa balangga hoti baksa bakasleng khade ai bai di joto bayara chini samung tanani baksa badam ratidi baksa balangga hoti baksa bakasleng khade bye bye di joto bayaro Sopaika ai bai di joto bayaro chini samung tanani baksa badam ratidi baksa balangga hoti baksa bakasleng khade ai bai di joto bayaro
samung ulo khelai ke samung no khelai baya Sekani samung ulo khelai ke samung no khelai baya Sapano nangya Bye bye di joto bayaro Chini samung tanani Baksa badam ratli di Baksa ba langga horti Baksa ba kasleng khade Bye bye di joto bayaro samung tanani Baksa badam ratli di Baksa ba langga hordi Baksa ba kasleng khade Bye bye di joto bayaro Jotono koinai te vesha phan ke ya pakorona ni bagu. Belai ne naithok kaisa tangbiti musamung phunugi kalangkha chini TWF ni chini musakreng rok. Au kubuino hook guiding langa damra khna kanke busaksi khatong thok. Abono hino chini tiprasa bosongni sirisiti hukumu mukumu. Belai na hambaya foru chini joto musakreng rok no asyik naithok kaisa tangbiti musamung phunugi kalangmani bagi. Parike chúng ta buộc ông samung ni yagulo tebesha kok khana laisuana tabuk kok narangna ni bagi ang dangsawo koiharu chini borom gunang social activist masangjak Manihar de Burma madam no Tini hayung ha kotorni hani busarokne shalo puilano sini habu bagrano ang khuluma tai hamjak maya paro tini o pandani asuk phang sini borom ganang MDC Robindra Dev Burma bono ani khuluma tai hamjak ma o pandawo chief guest sini boram ganang TTA de sini CM Sri Runal Dev Burma bonabo ani hamjak matai sibai pandaw tay batongo sini party ni president ex MLA Shari BK Rangkol bonabo ani khulu matai hamjak ma o pandaw sini convener khorok nei tongo sini boram ganang ketal sini MDC ex MLA Rajeshwar Dev Burma o pandawo tai khoroksa convener tongo sini MLA Biswajit Koloi oro sini EM boram ganang sar Sike Jamatia jotto MLA jotto MDCs tai jotto sini samaj ni okra samajpoti rok jotto TTA sini administration is joto officers oro joto ex MLA ex MDCs tai oro phai masang rifainai o pandano ani rangsak ni bukhuk song takhuk song joto dofani joto community ni dorokno tini hayung hakotoni hani busani salo ang pipeline khuluma hamjakma kuplung yaparo Sung tini belai kaino tong thok mani sal
지니 하용하고도로 디프라사ซึ่ง 디프라 라존이 버러럭 디프라사 하니 시니자카 인디지너스 니 시니작마니 아보 기사니 거기야 아보 비앙트 시니자카 시니 간몽 중몽 르삽몽 무사몽 사몽 똥몽 बेबाक माइनो जों इंडिजिनास होनो सिजागो सिनिजागो सिक्रिति रिजागो आबोनि बागै रांचाकनि तिप्रासा ताकुक ते बुकुक चांना आं अबनो कइनाय जिनि नेक्स्ट जेनारेशन जारा तंनाय रक नरकबो नरकनि ताबुकनि जानजानि जाराय खनाय रकनो पुइलानो जिनि कक मानि ककनो जों पग्रियावै जिनि कानमंनो पग्रियावै जिनि सामंनो पग्रियावै जों गाहाम के फोरोंगै तिसाय तो बनानि बागै ताय आनि ककनां आसुक लग्रियावै अम जरावो तिनिनि सालो जों गोबां मा बरकनो जागारि मानिया हल सिकन फातार गोबां मा बररक आसुकना जागा मानिया हाप मानिया ओंगै दंगो नरकनि बागै आं नाकारसानो ताय तिनि अर आसुककै जों जत्त पाल बाक्सा खा बाक्सा याप्रे बाक्सा कलायै जिनि नायथातक कानमुं चुमुं बाय खलायै रोसामुं मोसामुं बाय खलायै अ पान्दन मोसांग्रि फाइमान बागै आं जत्तनन पाइफ्ले हामबाय यापारो ताय नरक पान्दा पुइलान सिमे पाइथाक जरा तंगै थांबाय जादि ने जतनन कसारो ताय जत्त जिनि अर सामुं तांनाय जिनि ताकुक ते बुकुक संनबो बेलाय हामबाय आं आनि ककनो अरनो मथाग्रिखा इंडिजिनास तिप्रासाबो दफा आयोग लक्थो जिने फान तैबो खराकं थुं अहाव हामबाय बेलायना हामबाय याफारु जिनि बरम गोनांजो मोजांजो मनिहार देबरमा मारुमनो बिनि बेलायनो कायसा खनाथक नाकुमा कक नारनाय बागै फारिगा चिंताबुक कायसा रोजाब मुखानालायानो अरसाबुकनि बागै दांसावो फाइनाय जिनि फोक आर्टिस्ट मोजां अनिल देबबर्मा सिगां पुइलानो हायुं हानिबो सारकनि सालो अर फाइमान जाफानाय सिनि बरम गोनां सार संनो खुलुमु याफादो आबनो कारि हाकसाल सामपानि फाइ सपनाय रांसाकनि खापांनि ताकुकते बुकुक संनोबो सुसु वालांमा दिंग्रा सेम्पाइ बारि काइमानि कुमारि सबाय जतनो खाबाय लब सावै याफादो हामबाय आं रोजाबनाय सिनि हुकुमनि रोजाबमुं आगिवो सिनि बोकरा जोबाय बाहामजोग बोकरा जोंनि ककनो बाहामजोग खोनाया दिबरं तुतुयो थुमानि बाजामानि अ बोकरा जोग बेलेखे बोखा तेतो नांगौ आरो साबंसिनि हुकुमाव बाय गोदाल जाक आबनो नांगौ जाबानो मायले संमानि मयमो नेरेमसि खरदसो एहे हुनाबा अरांसा अ कपाल हामबोया महाय बाहामजो मानानि गलायसि साबनो सावै हामसि आंगो बोकराजो वासन नखला फारजाक मायो गं गं मा बिसिमा देबुं मा मायो गं गं मा बिसिमा देबुं मा आशोक बासा ओय नाय खलाय नायबा आशोक बासा ओय नाय खलाय नायबा गंगो मा खांमा अ मायो गंगो मा खांमा मायो गं गं मा बिसिमा देबुं मा मायो गं गं मा बिसिमा देबुं मा साबनो सावैबा हामसै अ कपालदा हामना दंसि कपाल हामोया महाय बाहामजों मानानि ग्लायसि
너고 헐덩거이 보이냐고 탕바 너고 헐덩거이 보이냐고 탕바 함즈 까나데 능탕마요 함즈 까나데 능탕 너고 헐덩거이 보이냐고 탕바 너고 헐덩거이 보이냐고 탕바 함즈 까나데 능탕마요 함즈 까나데 능탕 사룩사야 택 살랑나 정마 가즈모스 댕 칼랑나 정마 공부마 강마 공부마 강마 라호 라호 도도가 말이 부kur 먹항 자머라 부kur 마여 공공마 비시마 대봉마 마여 공공마 비시마 대봉마 아쇼바사오 냐이클라이 냐이바 아쇼바사오 냐이클라이 냐이바 공부마 강마 오마요 공부마 강마 마여 공공마 비시마 대봉마 마여 공공마 비시마 대봉마 마여 공공마 비시마 대봉마 비시마 대봉마 비시마 대봉마 Belai belai hambaya faru cini takuk onil de permano asuk knato kaisa jadu kolicha jono yafari kalang mani bagi hambai paringa chung tabuk tewesa kok nalayana tabuk dangsawo khaba khubai koi horu cini borom ganang MDC tai tini ni pandani convener macang Rajeshwar Debarma sarno যতননো হায়ুং হা বুসারংনি অ সালং কিতিংই নাই আনি খুলুমুং ইয়াফারো তিনি বেলাইখানো তংথক বেলাইখানো আলাইদা জুদা তংথক সিনি তামনি গাংকে অ সংসার অ হায়ুং আচাই ফানো হানি हाबुसा होनानै अब कपालनि कक आनसे सिगां कक सानायरक साइथांका आबो कुबि कक तिनि म प्रोग्राम ताइ केबुनि बागिया सिनि म हास्टेवो सिनि हा बुबोग्रा सिनि माया गोनां सिनि सिरिसितिनि मुकुमु हुकुमु मुथांगै तंनाय Sini habugra Pradut Bikram Kishore Manika da Bormani Tidul Mumbai Tai sini TDAD sini Sarifang Okra Sini Bram Gunang Runel da Borma Honorable CM Ora Asukjak Tau Tini Mo event Nibo Chief Guest Asukjak sini Honorable Council Chairman Boronggunang Boburonjon Riang Asukjak sini po sini langma funuknai sini hasteni sini tiprasane kaisa visionary leaders sini former MLA Boronggunang BK Rangkol ora asukjak sini honorable EM Boronggunang CK Jomatia asukjak sini Honorable MLAs, Honorable MDCs, or a former minister, former CM, former EM, Taibo, Sini, Bolai Jaknai, Sini, Mani Jaknai, Borom Jaknai, Sini, community head, Sini Somas Potirok, Norok Jotanani Kulumung Yaparo. Tayora Asuk Jak Sini. Rangsang ni sepono tebo belakano morokuk sujang nai krui noka sakane athukri hai phai sobaine joto
ani khasuksa ma phokra tahuktai bukuk chongno tini mo sal kitingin no nani khani hamjakma tai sobani sipai bo yaporo tai kha kaham yaporo tini mo sal 1994 United Nation by Azoravo United Nations General Secretary but Secretary General unka Dr. Brutus Gali 1994 Sungno recognition riwo o hayungo indigenous people o salo observe claimane every year on 9 August oro kok sate kalayo on 9 August no changi choose khlaikya a somuni Secretary General UN Dr. Brutus Gali 1982 UN Working Group of Indigenous People on 9 August Puila Ohani Habusarukni Bororok Azuk Lemani Sal O Salno Salemani Sal Aboni Bagay say 1982 ni on 9 August first meeting money O Salano Apruni Secretary General Dr. Brutus Gali on 9 August no choose Kleinai Sungno tini celebrate Kanani Suno Hayungo Korok Tishay Tonglani O Salno every annually ni every calendar year Suno observe Kanin celebrate Kanini Joraru Abon Bagay O Sal Sini Bagay Belaikan Alaida Belaikano Tong Tong Nisal Hayungo Singhai Bororok Kok Sanai 7,000 linguistic group tongu every single 5,000 linguistic almost same tai 2,000 abahai approx abahai kok Sanairok altogether 7,000 dialect ni borok tongu indigenous population rok onek kok rok instant but onek kamai thanga Sini bisingo onek kabang kamai thangmani kok rok tongu sini bisingo sini oro chompo nogorin ganao no sini kaisa sini tiprasani bisingo no tongu a community takar jule assembly ni bisingo chompo nogor hati bisi chalia a community kok to sing Simono sini MLA Biswajit Kolai bo community sala kisa Korbong rightly bosaka eje Korbong rok tabo kamai thangmani haing thanga boni kok kamai thanga abhai kamai thangja indigenous population borro khayungo kabangma kendo sing tini sini tiprasani kok salsa kamai thangnani hai jagan thanga kup challenging yo thanga sung kendo sing tini overcome klek sing tebo thansa mang nai sing reaffirm mang nai sing samai ma tangnai tini o salo sini o hayungo sing ancestral century sini legacy sini ras rajak to 184 undrafted or tabuk sini 186 king sing nugu asik bolai jangnai history sini abone khazini takuro bukurok tagbo sing sini onek jaga challenging bo India ni parliamentary democracy obo ta onek challenge so sing face khlai tongo o hayungo tebo sing crack ke pasai tongnani tebo khorang crack ke tisanani o jora dauk phai tung on bagi sing to community heads jo to irrespective political color, caste and creed, sini bisingo je variation, abono sing kaham ke ti dulan nangai, sing tini nai salo, sini ha bubugrane ti dulong bay, under his stewardship, sing dabu soba khlai tungo sini, tebo constitutional power, political power no sing esip kanan baginai.
On by tinin mo sal, say digi belai kono significant, belai kono important. Abono sing tini samai tangani sal sis kazini takuro. Aboni bagi nai, sini orang kebang mau kerana, sini orang hayung korak tisai tonan mungkin coba kelai femini, sing serai pun ini sini coba kelai fe semua dabu ke sini omor half century light hanga. Kebang mau kerana koro, borok coba kelai tung sini generation ini bagi nai, an bagi ang kaisa message namu sungu, sing tini hai salo. Sing community ni cara youngster rok, generation ni present generation rok, sini okra sakrano sing respect maranai. Somas no sing ketal ke, revelation ni bising tui, sini cultural heritage, sini tradition, sini identity no sing preserve tais protect kanen baginai. Apuni sange apuni loge, sing sini okra sakra. Jekannya sini four fadarok respect ripayo, abono sing tini tik babe sing manarak nai. Onek okra no sing mani yangu jorawo, abo sini bagi abo saya, abo sini bagi hamia. An bagi sing community head dogs no boram maranai, tai somas ni okra sakram sing boram maranai. Ei babe ekta community, ekta nation, kasa civilized. Kaisa belai disciplined, belai kena kerungkuk, awak ke sing tini sini oh hayung sing represent klai manai, sing tini borok no sini kono sing punugi manai. Apuni bagai tini mo sal, tai kebang kok sana musung ya okra rok kebang tongko kok sanai, tini mo salo sing, joto community tini orang sing pakai sini costume, the life shoe. Za mansak sing tini sini TDRDC authority, TDRDC government, ekdom naithok ke khaine ni bagi sing saitok tongo, joto no ba enjoy khlai tai sing joto no thancha tonan bagi nai kobogino, ani kok sa mutaka joto no khulumbaka International Day of World Indigenous People, International Day, mantamane kok thai bai World Indigenous Day, long live. Hambai nara kulumbaike. Bela na hambai ya faru cini tini ni pandani borong gunang convener, tai borong gunang MDC macang Rajeshwar Dev Parmasarno, bini kok nargmani bagai tai vesha cono muito klai rina ni bagai, jeng tini oro tamani bagai kothum laizak, tamani bagai jeng oro asuk kaisa kethar panda songsa zakha. Bela na hambai sarno tai vesha. Padika jeng tabuk tewesha masamungni haparo thanglayana jeng jotono saimano chini Tripura is a rich of different communities, different cultural heritage. Ka rich cultural heritage ne bishingono kaisa community rangkhol boroni kaisa masamung nailenai. Dagshaw tabuk rangkhol bosongni musakreng rok tai recap kreng rok o performance no tu wi phai tongu jotono koina phai di tei vesha palbak sege ya pa khorolaine bongni bagai
Hello. Anu Sabti Nuya, Anu Sabti Nuya, Anu Sabti Nuya, Awani Haidi, Awani Tahidi, Awani Bar Haidi, Radon Kanipun, Satur Kanirin, Yukum Pukum Le, Tôi chung tôi được thương lệ, tôi chung nhiều xa lệ, nè kia nè cơ thon su đó, nhưng tôi được xin nghìn, bố tha đã không nghìn, cho trời mây khu lệ, chỉ bay nắng cả nôn, anu Sabti Nuya. Atang kor pale, mana thai pale, anu sang nang kan pi, dong chom ruka dong ruka, dorol chom rong dorol ruka, kam suko chanu nang kan run, bang bol makong am noro. Anu Sabti Nuya, Raji Mantara Mal Kihong, Batang Ramal Kihong, Marsura Mal Kihong, Rasa Thar Khom Hong Kui Ming, Pon Mom Thar Khom Hong Kui Ming, Utar Pham Rang Ra Lời Te. Sapon bawa koi mi, anu Sabti Nuya. Làm rai thayat kan, sung rai thayat kan, nan kinan ko đã không quên. Anu Sabti Nuya, anu Sabti Nuya. Anu Sabti Nuya, Awani Haidi, Amani Tahidi, Awani Bar Haidi, Lam Rai Thayat Kan, Sung Rai Thayat Kan, Nan Kinan Ko đã không quên. Làm rai thayat kan, nan kinan ko đã không quên. Anu Sabti Nuya, Awani Haidi, Awani Tahidi, Awani Bar Haidi, Radon Kanipun, Satur Kanirin, Yukum Pukum Le, tôi chung tôi được thương lệ, tôi chung nhiều xa lệ, nè kê nè cơ thon su đó, anu Sabti Nuya, anu Sabti Nuya, anu Sabti Nuya, anu Sabti Nuya. যতন কইনাই কিসে ইয়াফাতে কিসে ফানকে খরবনা নিবাগে বেলা না হামবাই চিনি রাংখল বসংনি চিনি মুসাগ্রং রগ্ন আশক কাইসা নাইথক মুখুমু জন ইয়াফারি কালামানি বাগে ও মুসামুং রাংখল বসংনি বিসিংতৈ
হুগনি মাই মানমানি ইয়াগুলো নাগৈ নক বিসঙ্গ তিসানানি বাগৈ যে মাই কেতাল লামসুমানি যে বরক পান্দা খায়ু আ পান্দাও ও মোসামুং মোসাজাগু বেলায় বেলায় নাইথক কাইসা মোসামুং চিনি রাংখল বসংনি তেবেসা আম্বাইয়া ফারু চিনি যত মোসাক্রং রগ্ন ফারিকে চিন তাবুক তেবেসা কখনালায়ানো তাবুক দাংসাও কক নারংনানি বাগি কয়নাই চিনি বরম গনাং ইএম এডুকেশন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার তাই সোশ্যাল এডুকেশন ট্যুরিজম টিটিএডিসি মোচাং সিকে জামাতিয়া সারনো যতন হামবাই যতন খুলুমখা যতন जुजु अगासा जों हानि बुसा त्रिपुरानि बुसा जों जे त्रिपुरानि हानि बुसा हि हय दङ ओ त्रिपुरानो जे सोनाय कलांनाय जे जोंनो रय कलांनाय 184तम राजा अरण्यग महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ते 185तम राजा महाराजा कृत विक्रम किशोर माणिक्य ते ताबक जेचिनी राजा कथां तंगनाय 186तम राजा महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य बरक न जों जत बासागै जों चिनी महाराजा न आयुग लक्थं हनै ओ दिन हगै कयेकटा सागै आं पाइरनाय आमी सबाइके रिक्वेस्ट करब आमादेर जे बर्तमान महाराजा आछे महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य उनार दीर्घायु कामना करे आमरा सबाई दाঁড়িয়ে बोलबो एकबार जे महाराजा आयुग लक्थं तेई ती प्रासा आयुग लक्थं आमी सबाइके रिक्वेस्ट करब आं जतन कयजानाय जे जों चिनी जेताबक महाराजा जोंनो जे त्रिपुरा हा कलाङै थांनाय ताबक ओ राजानि वंशधर 186तम राजा कथां तंख बनचों हनाय जे आं हनाय निरक जत किसा रिपीट खालायबाय जादि जे बबाग्रा आयुग लक्थं बबाग्रा आयुग लक्थं बबाग्रा आयुग लक्थं तेप्रासा आयुग लक्थं हानि बुसा आयुग लक्थं हानि बुसा आयुग लक्थं जतन बेलाय बेलाय हामबाय ते खुलुमखा You can take your seats. Tini chong Tejpura Saitangka the in 1982 first United Nations Organization ni General Assembly go kok tisazakha je hani busharok no sininani bangoi ebong boroni adhikar no স্বীকৃতি মানানি বাঙ্গই ফার্স্ট ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন ni জেনারেল অ্যাসেম্বলি go ককটিজাকা in 1982 বনি পরে 12 বছর নি পরে in 1994 আমা সাখলাই জাখা যে yes on 9th August ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডে হিসাবে পালন খালাইজাক নাই हेने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन साखलाइका बनी मुताबिक तबक 32तम वर्ल्ड इंडिजिनस डे जोंगर त्रिपुरा गो जे 19 दफा हानि बुसा नि पक्ष थेके
Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration 19টা দফানি 15 লক্ষ হানি বুসানি পক্ষে তিনি অরনিক ইন্ডিজেনাস ডে ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজেনাস ডে অর পালন খাই দङ ও ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজেনাস ডে যে পালন খাইজাক দङ ও ফাংশননি যে অনারেবল প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ফাংশন the honorable chief guest, the honorable chairman of the council, the honorable distinguished guests, ladies and gentlemen, the Samaspoti Faijagrok, Jotano Angani Sakbaithang, the Autonomous District Council Administration Pokhoteke, Nerok Jotano, Lamsogu, Hambai, the Khulumungjanogoi, ang kok sanai o kok hongkai tinore neko officially যেটা theme of the year world indigenous day nije theme boke sajaka je honoring indigenous midwives safeguarding life and well being chini borok do phano asai ronai rok haronai charonai rong no বরণ সম্মান রমানি তাকলাইনি বাঙৈ থিম খাইজাক্কা চিনি ভারতবর্ষগ প্রায় 12 কোটি আদিবাসী বা ইন্ডিজেনাস বরক দङ जों যদি সারা পৃথিবীও নাইকা আঙ্কা প্রায় 50 কোটি হানি বুসা নাইকা আঙ্কা তিনি আমেরিকাও সাদি Australia, India, Chini Tripura Rajyaga. जों যারা হানি বুসা চিনি এককাল চিনি অস্তিত্ব চিনি সিনিমং তংমং চামং নংমং তেই চিনি অধিকার মায়া তংখা চিনি তংমং চামং নংমং চিনি সংস্কৃতি কমাগি থানানি নাই তংখা অজরাগ United Nations Organization যে every year on 9th August World Indigenous Day হিসাবে পালন খাইজাক নাই এই সামানি পরে আমনি মেইন উদ্দেশ্য হংকায় হানি বুসানি যে অধিকার जों সিনি যে ডিস্টিংক্ট ক্যারেক্টার সিনি যে ডিস্টিংক্ট চেহারা সিনি যে ডিস্টিংক্ট কালচার সংস্কৃতি ডিস্টিংক্ট চামং নুংমং কামং চুমং বনন নারগনানি বাঙৈ শুধু প্রেজার্ভ मा खालायनाय প্র্যাকটিস मा खालायनाय ते प्रमोशन मा खालायनाय प्रमोट मा खालायनाय अमनो जों सचेतन होननानै बाङै सालायनानै बाङै दिनै 9th August ও सालनो साखाय रजाखा जाम वर्ल्ड इंडिजिनास डे हिसाबै पालन खालायजाकनाय साथे साथे ताबुक जों हानि बुसा हिसाबै एज अ सन अफ द सॉइल जों चिनि हानि अधिकार दं एज अ सन अफ द सॉइल चिनि लैंड राइट्स दङ हानि अधिकार दङ चिनि भाषानि अधिकार दङ चिनि इवन राजनैतिक अधिकार दङ दिनै जों हानि अधिकार जों माइ देतं वान सकनानै समय सकबायका सालायनायनि कक सकबायका जोंनि राजनैतिक अधिकार तथा सेल्फ डिटरमिनेशन त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि मेन ऑब्जेक्टिव हंकाय जरा शेड्यूल्ड एरिया होतंगनाय बरंनि राइट्स अधिकार प्रोटेक्शन रगोई बरंनि कल्चर बरंनि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन डेवलपमेंट खायै मेन नेशन नि स्ट्रीम जुक्त खायनानि किंतु ताबक एडीसी गथन माने 42 years नि थांखा जों लैंड राइट्स माखा जों पॉलिटिकल राइट्स माखा सिनि कल्चरल राइट्स माखा सिनि लैंग्वेज राइट्स माखा अमन सालायै सचेतन भावे जों वान सगै
थानसा खलाई आगगनानि नाङै दंखा उदिनो ताबक चिनि जे कक उ कक न डेभलपमेन्ट खलायनायनि ताबक नायनाय खांखाय विशेष खलाई कक बरक कয়েকদিন আগে on 7th August চাকমারনি চাকমা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্ক্রিপ্ট ডে অবজার্ভ খাইজাখা বহাইকে তিনি প্রত্যেকটা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজেস না ইকুয়ালি ডেভেলপমেন্ট খাইনানি বাঙৈ প্রমোট খাইনানি বাঙৈ দিস ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দি গভর্নমেন্ট মানে বহাইকে তিনি অফিস আদালত সাইনবোর্ড ও প্রত্যেকটা स्कूल फोरोंजांनानै व्यवस्था दे खलायजाखा बदरनो जों वान सगनानै नायना नांनाय अंका ताबक जेमन इवन पॉलिटिकल राइट्स आई वुड लाइक टू टच अपॉन द पॉलिटिकल राइट्स ताबक प्रत्येकटा कम्युनिटी नि हदारक समाजपति रक बाय जों इवन काउंसिल ऑफ द प्रशास रक बाय जखन मीटिंग लाई फरा जों कक सालाई लाइक even Jamatia Hodas এবং অন্যান্য হদা 3 tier administrative system social system village committee তঙ্গো ময়াল কমিটি তঙ্গো state level committee তঙ্গো প্রত্যেকটা সমাজ নি বড় নিজে social কাঠামো তঙ্গমানি যে structure তঙ্গমানি whether this is duly recognized by the state authority বড় নিজে social যে custom abo duly recognized ngoi borok social ba borne custom je adhikar tongmani monomode makha oronigo tabok প্রত্যেকটা village level je chini dopharoni je samasroni je administrative system oronigo even it is a constitutional rights tabok sung jodi meghalaya onai ni kangka village level of the committee tongnai it is their customary committees but recognized by the legally this is recognized ebong borok samajik bhabe prashason bahaine barabar ni role play khlai jong thik bahai chini hoda rogo bahaine যে ভিলেজ লেভেলে যে কমিটি তংনাই যে চৌধুরী তংনাই যে চকধুরী তংনাই দে শুড হ্যাভ বিন ডিউলি রিকগনাইজড বাই দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বন जों খরাং মাতি সানাই যদি রিকগনিশন মায়া হংকাই মানে ইন দ্য প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্ট আর নিগ जों ডিউ রোল প্লে খাইমিয়া খানাই তাবক rights tongo je development process जों equally participate khlane bangai sajaka je tabok this is the age of development kintu through participation tabok chini hani busarok 19 scheduled tribes chini participation in the process of development due जों duly participate khlaima khade ini administration say right from block development officer BDU by SDM by DM by secretary are in the process in the administration chini borokni hani busharokni due participation there tong jodi kari hangka why it is not so tini jara Gen Z tongerok youngsters tongerok जों जे चिनि अधिकार मानानि हंकाय थ्रू competition legal through legal process जों और नगा participate खलाई जों चिनि identity of our indigenous people they development process न जों चिनि बरक एलाका को जत्तो एलाका को सग्रने बाङै जों process ता मानानै हंकाय तिनिनि दिनो जे इंडिजिनस वर्ल्ड इंडिजिनस डे को जों अमनो काहाम खलाई वान सगुई बुचिगुई जों तिनिनि दिनो समाय मा तंगनाय जे यस जों
दाबित खालायनाय डिमान्ड खालायनाय एट द सेम टाइम जों आरो नोङो सग्रानि बाङै जों जक्त थानसा खालायो इन्डिभिजुअलि कालेक्टिभलि ससियलि जों आरो नोङो पार्टिसिपेट मा खालायनाय जों निजेनि पजिशन जों सिनाय मानानाय ও কয়েকটা সাগৈ যতন হ্যাপি ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডে যতন কাহাম করং তংবাজাদি যতন কাহাম করংখে নগ কিফুলি থামালাথों বন সাগৈ आं যতন হাই হাই হামবাই তে খুলুম জানাগৈ आंनि कगरनो मुथाखा हामबाय Belai belai hambai afaru cini borom genang iem macang si ke jamati asarno bini belai no nangkuk mani kok narik mani bagai sar samati no au cini ti prasha bosong no mathangi narik na hangkai jeng thansa ke ma tong lai nai thansa ke ma wanshuk lai nai dai thansa ke samung ma tang lai nai belai belai hambai afaru sarno parika jeng tabuk te besha mo samung ni hafaro thang lai no tabuk Dangshawo Tripura Tribal Folk Musical College ni rungshrung nai ro kaisa medley dance performance to be faitongu o medley dance performance ni theme kha thansha ni mari kok juda juda phano kanmun chungmun juda juda phano tongmung juda phano richum juda phano bosong juda phano jeng bakhani kaisa Bekhate jeng kaisa wansukma kaisa cini tongma kaisa cini sike jamati asar samatui parika jeng tabuk Tripura Tribal Folk Musical College ni bekhakte o medley dance performance nailen jotono koinai yafa khormani bisingtei dance performance no dangshabal amsungani bagi
Ladies and gentlemen,
Tevisha Jodano Panke Yapakorplainani, please. The perfect example of unity in diversity. Language different, costume different, culture different, community different, but the soul is one. Obonon hino thanshani mari. O thanshani mari ni bagai Tevisha Panke Yapakorplaimano. Belai belai hambai. Asik nai thok kaisha mosamung ni yagulo paidi jeng Tevisha tabu molsom kaisha mosamung nai. Dangsa buk kilani chini molsom bosongni mosakreng rok bogni molsom bosongni je folk dance abuk present khainai. Hayung ha besarokni shaltini chini tiprasha chini tipra haste gananginu juda juda amchaini juda juda bosongni chini tiprasha takude bongni janijar bosongni musamu tubi faizak jengtini oh ha besar shalno je palai lai tongu o shalo jeng chini tiprasha bosongni chini shiri shiti naida hukumu mukumuno shilainai nailainai khnalainai obeche batabuk mol bos takute bukuk song borongni nai musamung bai. Hello. I need
yafa khormani kisa komongi thangka kaisa phanke yafa khormlane phadi jamon bela bela na hamba yafaru chini mol sombosongni mosakrek rokno chini mol sombosongni je hukumu mukumuno asuk naithoke dangsa fo yafari kalangmani bagui hugo mai kaimano romoi mai nagmani ramani mai sungmani bebangno borok phunugui kalangkha belai belai hamba yafaru chini mol som dofani chini lukurokno parige cintabuk tebesa kok khnamani bukhak thanglayano tabuk kok naraknani bagui ang dangsawa koinai chini TTADC ni boromgrang Chief Executive Member mochang Runel Debarma sarno যতন দীপর কাহাম তিনি 9 আগস্ট 2026 হায়ুং হাব বসারকনি সাল এবা কি ইন্ডিজিনিয়াস ডে ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস ডে তিনি নিয় সালনরগৈ আং হাস্তেনি যত লুকুরকনো খা কাহাম তে হামজমু ইয়াফার তাই অর ফাইমানজাক ফাইজাক যত আনি রাংসাকনি খাজানি তাকুকতে বুকুরকনবো খা কাহাম তে হামজমু ইয়াফার তিনি নিয় সাল পুইলা TTADC হাপাংবাই আগরতলাও খ্লাইজাগৈ দङ সিকাङो TTADC হাপাংবাই খুমুলङो অনেকবার খ্লাইজাকা প্রতি বছরনো খ্লাইজাগো কিন্তু তাকলাই ইংখাই সিংহমনো আগরতলাও সিনি ক্যাপিটাল সিটিও খ্লাইলিনাय হनै जों ककचाबलायै दिनै अ आसिक नायथोतक के प्रोग्राम जों अर्गानाइज खालायले मालायका अ नायथोतक प्रोग्राम अर्गानाइज खालायले दिनै जोंनो बुबाग्रा फानरखा बुबाग्रानि आइडिया बायनो जों प्रोग्राम नो दिनै संसारलायो जों ताई अ प्रोग्राम नो संसारनानि बागै TTADC एडमिनिस्ट्रेशन अनेक चाइतखा এবং আগরতলা হাই শহর পুইলাবার आसिक बरक गोबां माखाय हदम ददमके खाय मांखा अमनो अ कमिटी नब सिनि कनभेनार ताई जे आदं रक जे तिनि न पान्दान संसानाय रक निकाय कमिटी दङ अ कमिटी रंनो बां अनेक पाइप्लाय हामबाय याफोर बंनि चाइ तमुंबाय अनेक सामु कष्ट खायमानि बिसिंति तिनि न पान्दा सक्सेसफुल नखा ताई जों हायके न सिनि वर्ल्ड इंडिजिनियास डे न जों ताइनि बसर खायब्रु बाहायके न कतर खाय जों सब समय प्रति बसर न जों ख्लाय थांनाय ताई दिनैनि पान्दाव फाइमानजाक फाइजाक पुइलानो सिनि कमिटिनि एबा अ प्रोग्रामनि प्रेसिडेन्ट सिनि बरमगोनां सार रबिन्द्रनबो अनेक हामबाय याफोर ताई सिनि TTADC नि हनरेबल चेयरमैन सिनि बरमगोनां सार बबरन्जन रियांबो फाइमानजाक फाइजाक ताई सिनि हनरेबल BK रांखल सारबो प्रोग्राम फाइमानजाक फाइजाक ताई हायकेनो सिनि former CM, former MDCs, ताई ताबुंगनि present MLS, ताई MDC, ताई honorable executive member, ताई सिनि समाजनि अक्रा रक, ताई जत नन आं हामबाय ताई खुलुमुं याफोर ताई जत ट्राइबनि अरम मोसाफैनाय बा प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खायफैनाय नरक जत न आं पाइप्लाय हामबाय ताई हामजामुं याफोर नरक जे प्रग्राम न नायथोतक ख्लायतानि नंबो अनेक याक दङ ताई दिनै नियो वर्ल्ड इंडिजिनियास डे अमनो त्रिपुरा हास्तेव सिमी पालिजेक दंया सारा हास्ते सारा वर्ल्ड न अमनो हदम ददमके पालिजेक दङ ताई जों अ वर्ल्ड इंडिजिनियास डे वो जों जत मिललाय सिं जेमन भाबे बुबाग्रा जोंनो थानसाके दङै चबा ख्लायनो फोरोंमानि न जाते दिनैनि परेबो जोंतेबो फानकराखाय थानसाके
sini je mantai shoktai odika ni bagi lorai klaina ni bagi singte phan mandu hini sing jotono sing semai ma tanglainai ebong bubagra ni leadership ni bisingtei bubagra o hastebo o hawo je ktal khai sini dofani lukurokno je chobak klaina ni je lorai klaina phurungmane ombono paiflaya hambai bubagra ni chaitamung bai bubagra ni naharmung maino sing joto ti prasa buskango agugi ma cholinai এবং বিনি লিডারশিপ নি বিসিং তিনো সং সিনি অধিকার যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বো সং মানাই বুবাগ্রানা বিশ্বাস তংমাই সং খামা লগনাই কারণ কি বুবাগ্রানি চাইতংনি বিসিং তিনো বুবাগ্রানি লিডারশিপ নি বিসিং তিনো সিনি তি প্রাসাদফনি লুকুরংনি ভবিষ্যৎ থিনাং সং সাসাংনা থাংতং অমন খালগি মা তংনাই বুবাগ্রানা বিশ্বাস মা তংনাই এবং সং নিজে sing jara adong tongnai rok jara protinidhi tongnai rok tai joto sing tongnai rok sing joto no thancha kai sini tiprasa bosong thancha ni phanbai buskang salo tiprasa koplaiyang nai ebong je asik tola khiklaijak tongmani tiprasa bosong ni lukurok sing bubagran leadership ni bisingti sing kusuksa kanai omonote bara kok saya joto adong rokno joto lukurokno taisa pipeline hambaite hamjamu ani kok asik loglia ang কারণ কি গোবাং মর হাসাল সাম্পানি ফুংনি সিম ফাইজাক দं যতন মাই ইসাও খুইজাক বাইখানা जों बर मुंसा आवां बांगि किसा चाजंने बेवस्था खालायजाक अमसा एसे केवनो ता थांतुं हने आं ता थांदि हनि सानाय ताई आनि परे ताई दुइजन बक्ता कक साब ताई दुइ तीनजन बक्ता कक साबे केनो प्रोग्राम पाइजाक मुथाग रजांनाय ताई अमन परे कल्चरल प्रोग्राम बो काइसा सारिगो तंना हने आं खाखायो कल्चरल प्रोग्राम नबो जतननो नाय उपभोग खाइथाना निंतुं ओ कक साइनो आनि कक आसिजरन मुथाग रसनाय जतन हामबाय तिनि वर्ल्ड इंडिजिनियस डे नि सालो तिप्रासा दफा आयुग लगै तंथुं बुबाग्रा आयुग लगै तंथुं हामबाय जतन खुलुमबाय बेलाय हामबाया फारु चिनि तिनि पान्दानि चिनि नारवायकरा बरमगनां चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर टीटीएडीसी मचां रुनेल द बर्मा सरनो बिनि कक नारमानि बागै तेबेशा पाइफ्लाया हामबाय पारिका चिं ताबुक ताकते बुसं ताबुक पान्दावो the main attraction tini nije world indigenous day ni entire event ni main attraction costume show jeng tabuk dangshawo juda juda bosongni richum kanmung chumung jewelries aborokno showcase khainai costume show jeng jotono saimano chini tripura haste ganangei bepagei 19 ta chini bosong tongu তাই প্রত্যেকটা বসংনি কানমুং জুদা চামুং জুদা হুকুমু জুদা মুকুমু জুদা হাইপানো जों थानसा फारिके जों ताबुक दांशावो कायसा कस्ट्यूम शो नायलायनाय Puilana dangshawo Tripura bosong traditional costume tajini traditional jewelries showcase klai jini 19 ta dofani night hall costume puila dangshawo Tripura suka cehar pungka harjak sartung nugayani tini kakuto kotoma thaja sawana non kanana de batu tiyo kenaya hawa kenaya tiyo ak thang perti cetuang ni tangi Tripura ni yagalo tabuk dangchau fai tongu mog bosho
खाकुतो Kok Kosoma sama thaisa sawana nono Juda Kanana de hano. nung baton Bekha kaisha Khanaya Shinimung kaisha Tuyo akathang perto Raida kaisha Jetuang ni tangi Abang bosok Khan, kere Tita Sawi Syah. teman neng kege Mok bosong niagulo tabuk dangsa faitongu Choroi Hugo togrek na Henei thang puru Kenei ma lai lai Semai tang lai ma Hamzak nai rok ni Serai mung nangge Kereng bubar ni Bahai kak mani Sawi kenari ne Nono ang tini Daksha tabuk nong ni beskango Kaipeng bosong Thaishu musek lai Khakoi lai mani Bibi no tak hugo Chobi ton mani Nuai ni thani Bekerang Kaipeng sane bosong niagulo Keteng Tabuk phabubai dangsa wo Bekerang Rupini bosong Kelang mani Kokno kecari Bisi wawaisya Pai pinai henai Kuchuka sai hapung kahojak satong Nugayani tini kakutong Kothoma thaisa sawana nono Kanana de nung baton Tuyo kenaya hawa kenaya Tuyo akathang perti Jetuang ni tangi bosok kere Sawi teman nung kege Dongai mati Rignai Risha Shoroi Kubang ma Chini borong kothoma busik si basa Orono manai Rupini rutu goi bosok. nai khai kemajak Pada cing tang chau tabuk nai lenai Orono Nuatia manai rutu goi nai bosok. khai kemajak lai buma Orono manai rutu goi nai khai kemajak lai buma Rangtang Risha Rikutu Rignai Kok thai tai Paishana kere Pada cing tabuk nai lenai Dangsa wo Molsong Kuchuka chai hapung kahojak satong Nugayani tini kakutong Kothoma thaisa sawana nono Kanana de nung baton Yagoda Romzak Besango Kanaya Kashin hawa Kazak kanaya Tuyo akathang Molsong bosong Jetuang ni tangi bosok kere Dangsha tabuk. kege Darlong bosong Kuchuka sai hapung kahojak satong Nugayani tini kakutong Kothoma thaisa sawana nono Kanana de nung baton Tuyo kenaya hawa kenaya Tuyo akathang perti Jetuang ni tangi bosok kere Sawi teman nung kege Darlong bosong niagulo tabuk dangsa wo Chakma bosong Hugo togrek na Henei thang puru Kenei ma lai lai Semai tang lai ma Hamzak nai rok ni
serai mung nangge kereng bubarni bahai kagmani Chakma bosong sawi niagulo kenarin Hari cinta bu tang shaw nailenai Garo bosong Dak shaw norok nogi mangkhana chini garo bosong Bokrabo Tok Golao Thaisu musekla khakoi lai mani bibino takhugo Belane nai tok garo bosong niagulo Hari cinta bu tang shaw nailenai Ranglong bosong nuai ni thani bekerang sane keteng pampui bai bekerang subui kelang mani kokno kecari bisi wawaisya pai pinai henai kucuka sai hapung kahar jak satu menugayani tinggi kakutung kothoma thaisa sawana nono kanana de nung batung tuyo kenaya hao kenaya tuyo akethang perti Jatuang ni tangi bosok kere sawi deman kege Hari cinta bu tang shaw nailenai chini riang bosong Orono manai rutu gai nai khai ke majak lai buma Orono manai rutu gai nai khai ke majak lai buma Orono manai rutu gai nai khai ke majak lai buma Tripura hasteni chini 19টা দফা রিচু কানুন জুমু Costume show nugayani tini khak Tabuk tang shaw kothoma thaisa sawana non kanana de nung batung tuyo kenaya hao kenaya tuyo akethang perti Jatuang ni tangi bosok kere sawi deman kege Muraseng niagulo Hari cinta bu nailenai chini debo ma kothoma bosong thaisa sawana nono kanana de nung batung tuyo kenaya hao kenaya tuyo akethang perti Jatuang ni tangi bosok kere sawi deman kege Ugotok regna henei thang puru kenei ma lai lai semai tang lai ma Hamjak nai rokni serai mung nangge kereng bubarni bahai kagmani Debar ma bosong niagulo Hari cinta bu tang shaw nailenai chini Jamatia bosong sawi kenarin nono ang tini Thaisu musekla khakoi lai mani Jamatia bosong niagulo Hari cinta bu tang shaw nailenai chini koloi bosong nuai ni thani bekerang sane keteng pampui bai bekerang subui
kelang mani kokno kecari bisi wawaisya pai pinai henai kucuka saya hampung kahar jak satu menugu yani tini kakutung koto matai sa sawana nono kenana de nung batung tuyo kenaya hawa kenaya tuyo aketang perti jatuang ni tangi bosok kere sawi teman kege dongai madongai pasawi ke langka kubang ma Kalau ibu sini ya gulo pada cinta bukan orono manai rutugai nakai kumaja lai buma orono manai rutugai nakai kumaja lai buma orono manai rutugai nakai kumaja lai buma Dangsha Wonorok Nugi Mankana Mizo Boshong Padijing Tabuk Nailenai Next Chini Utjoy Boshong Tabuk Dangsha Chini Paithak Boshong Kuki Boshong yani tini kakuto koto matai cha sawana nono kanana de nung batu tuyo kenaya hawa kenaya tuyo aketang perti cetuang ni tangi bosok kere sawi teman kege Padijing Tevesha Chini Joto Unishta Dofano Rijum Kanmung Chumung Tevesha Nailenai kucuka saya hampung kahar jak satu menugu yani tini kakuto koto matai cha sawana nono Chini Joto audience rono koinai Padijing Tevesha Balbak Sega Yafa Kormane Bishitui Chini Joto Chini Unishta Dofa Unishta Boshong ni Chini O Rijum Asik Naithok Rijum Kanmung Chumung Tevesha Nailenai Gotok regna henei thang puru kenei ma lai lai semai tang lai ma hamzat nai rokni serai mung nangge kereng bubarni bahai kakmani Boshong Juda Juda Kanmung Chumung sawi khenarine nono Shawi bo shabaya nai bo naibaya Rigna Risha Rangtang Shurang Haru Chini Jumjak Chini Boshong Kanmung Chumung Thaishu musekla khakoi lai mani bibi no ta Chini Juda Juda Boshong ni Guri Rong ni Kanmani Shoni Yagula Padijing Tabuk Chini Juda Juda Boshong ni Chini Selarong ni Kanmani Jeriju Bekerang kelang mani Tripura Mog Shoro bisi wawaisya Rupini Nuatia
Molsong, Darlong, Chakma, Garo, Ranglong, Ria, Murase, Teparma, Jamatia, Koloi, Miso, Uchoy, Cetuang ni tangi bosok kere sawi teman kege donge matonge pasawi ke langka ke bang ma kothoma orono manai rutu gai na khai ke majak lai buma Jada Jada Chini, orono manai rutu gai na khai ke majak lai buma Chini, Ri, orono manai rutu gai na khai ke majak lai buma Chini, Community Shimiya, Chini Mung Shimiya, Chini Kok Shimiya, Chini Shinimung, Chini Rigna Irishaubu, Chini Duti Kamchurubu, Chini Kagri Shoraubu, Chini Shinimung. Ani tini kakuto koto matai ja sawane non kanana de nung batu Tuyo kenaya hawa kenaya tuyo aku tang perti cetuang ni tangi bosok kere sawi deman kege ani tini kakuto koto matai ja sawane non kanana de nung batu tuyo kenaya hawa kenaya tuyo aku tang perti cetuang ni tangi bosok kere sawi deman kege Chini Rigna Irisha, Ugotok regna henei thang puru kenei malai lai semai tang lai ma Chini Juda Juda Boshong, Chini Richu, hamjak nai rokni serai bung nangge Shinimung, kereng bu Overno barni Kajini, Hukum bahai kagmani sawi kenari Ladies ne and gentlemen, this is our culture, this is our identity, and this is a matter of great pride for all of us. 19 tribes, 19 community, 19 different identity, yet with one voice. We are Tiprasha, we are Hansha. We are the son of the soil. We are the daughter of the soil. Akoi lai mani bibi no takhugo chobai ton mani Nuai ni thani Jota chini audience rong koi nei phadi chung pal baksa ke ya pakhoram la nei chini ashuk naithok chini costume chini unishta Boshong chini unishta identity chini unishta culture Boshik shinai thok Boshik shimuta The rich cultural tree of our 19 indigenous community of our Tripura Cetuang ni tangi bosok kere sawi teman Belai na kaisa naithok chung kaisa costume show nai lekha Audience rong no koi nai norok tomung no o costume show no naithok jagi tong khangke kaisa phan khe ya pa khorolai do mano chung jotona palbak sake Belai belai na hambai phadi chung tabuk dangsawo mosamung ni bakak thanglayana tabuk dangsawo phai tongo kai peng bosong borokni mosamung tubui
Takde bugusong tabuk dangsawo kaipeng bosong borokni mosamung tobi tongo mosamung bodali mungongkha Otpui community dance by our Molsom Amarpur South Tripura Tuidu village tai o bodolno Tuidul layongkha mochang Ompui lian Takde bugusong tabuk kaipeng mosamung tobi tongo Ompui lian kaipeng group. Kaipeng nungak nu thoro sam sang tu re te kono tu nghe na tu jo lo sam sang tu re te kono tu nghe na tu jo lo hai lom nu hai ya ha lom pa hai ya hai chuan lam
kaisa phan khete besha ya fa khornani phari chin joton palwak sake belai belai hambai chini ongpui lian kaipeng bodol no ashe kaisa naithok kaisa kaipeng mosamung phunui kalangmani bagui phari ka jing tabuk tei besha kok khnalainai dangsawa tabuk kok narangnani bagui ang koinai chini borong gunang chairman TTADC machang Bhabaranjan Riang Sarno. Dangsawa tabu kok narangnai chini borong gunang chairman TTADC machang Bhabaranjan Riang Sar. पहिला जतन हामबाय दिनै वर्ल्ड इंडिजिनियस डे समग्र विश्व पृथ्वीयाव इंडिजिनियस कम्युनिटी राव इंडिजिनियस पीपल्स रावनो रेस्पेक्ट खिये ऑनर खिये बो सालनो यूनेस्को रेजोल्यूशन पास खिये जे 9 अगस्त नि देनो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे हिये पालो रमान बये स्वीकृति रिया आबोनि उपलक्ष्य तीनो चंग्र त्रिपुरा राज्य छुट्टो एक त्रिपुरा राज्य चिनी TTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि उद्योगो तिनियो जे आगरतला मेन सिटीओ फॉर द फर्स्ट टाइम इन त्रिपुरा वो तिनी वर्ल्ड इंडिजिनियस डे सेलिब्रेशन खेमा बो सेलिब्रेशन बये प्रोग्राम बये चिनी जे कन्वेनर तिनी नि जे बो प्रोग्राम नि सभापति आखे बरो जतो चिनी दायित्व तोनाय चिनी रेस्पेक्टेड ऑनरेबल चिनी EMs MLAs MDCs के चिनी पार्टी नि प्रेसिडेंट जतो फाइनाय ताखुम को हानाव फायु जतना आइनि पहिलानो हामबाय जानो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे बो खूब गुरुत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट कारण विश्व पृथ्वीयाव इंडिजिनियस राव बरोनी कल्चर आइडेंटिटी लैंग्वेज बरोनी राइट्स लैंड राइट्स एक्सेट्रा बरोनी बहुत जे तुमो मानुई आबो माय थमरो मायांग थमरो दिनाय खेमो दि रेस्पेक्ट खेमो दि ऑनर खेमो आबो नो मन बायनो बो काउ कासाव आमवे तिनिन दिनो चिनी इंडिजिनियस रावनो ऑनर खेये चोनो चिनी आइडेंटिटी प्रिजर्व खेनाय बये चिनी कल्चर ट्रेडिशन लैंग्वेज प्रिजर्व खेनाय बये बो सालनो मुइतो तोये जतो विश्व पृथ्वीयाव जतो ब्रौ राव इंडिजिनियस नि नॉन इंडिजिनियस रावफोनो बोनो रेस्पेक्ट रिथो हियेनो बो सालनो चों ऑब्जर्व खेव के बरो चोनो जे इंडिजिनियस आदिवासी मीन्स व्हाट पहिलाव चों आबोनो चिंता खेथे आदिवासी मीन्स बरोनी हानि आगेनि चिंतौनाय राव हानि बुसा सन ऑफ द सोइल टाइम चिनी प्रिवियस बक्ताराव अनेक किसु काउ इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल स्पीच बराव नांनि बिस्काव लारोहा नाव जतो सियो तिनिनि दिन खुबै गुरुत्वपूर्ण एवं चों थानसा अनमानि जरा मावि मले चोनो बहावो नेग्लिजेंस के पॉलिटिकली डिप्रेशन विभिन्न भावे चोनो सोशली इकोनॉमिकली चोनो डाउन टू दिन खेते क्विकली येते आबुन बये चों बो हान इमसाराव सब समय नो डिमांड खेमा दं जे चोनो एकटा मर्यादारी दी कारण चों बहान इमसाराव बहानी चोनो मर्यादारी दी बहानी अधिकार दी चिनी लैंग्वेज चिनी कल्चर चिनी आइडेंटिटी चोनो प्रिजर्व करी दी चों बार बार बनो काउती सही मतो आबन बयनो चिनी चिनी त्रिपुरा राज्य पो समग्र विश्व चों देखे बहुत इंडिजिनियस कम्युनिटी दं बरोबो चों देखे आंदोलन खेमा दं
जानजानी राज्य जानजानी देश बरनबो आबदिखिनो मार्जिनालाइज सब समय नेग्लेक्ट खेते बरनी माइथाई सौथाई तो मो माइया आबन बाये चीनी सब समय चीनी इंडिजिनियस रो जों उनखा सामपमा जों रो हानिम सांगे मामी चीनी अधिकार माया मामी चौनो आसु तलाव चौनो खेये तुया आबन बाये चौ उनखा साओ अनेक ब्रो बनो तुये हानो तुये लैंग्वेज भाषानो तुये आंदोलन खेतियो थुई तो तिनियो एडीसी गठन मनि कारण मा बबो इंडिजिनियस रनो चीनी आदिवासी रनो रके चोनो ट्राइबल आदिवासी ही मेंशन खेव के इंडिया वो এই যে ট্রাইবেল কমিউনিটি রনো রেসপেক্ট খেমন কারণ ছিব সিক্স শিডিউল নি প্রভিজন বাইকিয়ে ভারত সংবিধান নি আইন বাইকিয়ে যেব এরিয়া যে প্রিজার্ভ খেমো আবো চিনি লেন চিনি এনসেন্ট্রাল চিনি বরনি অকুপাই খেমো লেন আবন বাইনো চিনি অধিকার তোমন বাইনো আবো সিক্স শিডিউল প্রভিজন জনতাও টিটিএডিসি গঠন খেমারি বদিনো সরকার ত্রে চনমার নাই চিনি বাসানি অধিকার মারি নাই मामी चौ चीनी राज्य चीनी भाषा बे कौ समय मामी चौ चीनी कल्चर किनी आइडेंटिटी नो चौ मामी शोकेस खेमायाओ ओपनली फ्री माइंड और मामी चौ खेमायाओ मामी चीनी कल्चर नो चौ शोकेस खेमायाओ अनेक समय क्रियमा तो अब सिचुएशन रो बों बिहा किंतु ताओ चौ कौ बाहाब तो मन बाये चौ ताओ आस्ते आस्ते ग्रो तो डेवलप तो आंबे चौ जोत तो थानसानी माध्यमे से चौ सब किसु मैनाय आखे थानसा क्रुइन के महापो चौ अचिवमेंट मैयानाय आंबे चौ चिनी बो इंडिजिनियस कम्युनिटी रावनी जे जानजानी ट्रेडिशन जानजानी काइमुं चौमुं तिनियो चौ रोस तैफो नोहा चौ चिनी कस्टम्स शो राव चौ नोहा खूब नाइथाव कालारफुल एवं रिच कल्चर चौ साराओ बनो चौ सुरक्षित खेते नहीं प्रिजर्व खेते नहीं नांगनाय एवं प्रमोट खेते नहीं नांगनाय के सरकार इंडिया गवर्नमेंट चीनी कौनो चौनो माखनानाय चीनी मा डिमांड तो आबनो ब्रांग इम्प्लीमेंट माखेनाय माइ मोले चौ बहानिमसा आंबे आं तिनियो जोत तो चीनी इंडिजिनियस कम्युनिटी रनो आं रिक्वेस्ट खेव फाइडी चुं कौ बाहा के सामुं तांलायना ट्रेक क्या बाय ट्रेक क्या चुं रेस्पेक्ट खेलायना रेस्पेक्ट इच अदर ट्रेक क्या बाय ट्रेक क्या रेस्पेक्ट खेलायं के आबो किंतु समाजो कुनो दिन ठीक मैया चीनिम सियो चौनो किसुटा वीक पॉइंट चीनी दुर्बलता मा चौ रेस्पेक्ट खेलायमो कम रेस्पेक्ट जिनिस मा आबो चौ सियाने नानाय समाजो चीनी समाजपति राव तिनियो फाइते फांसा सानपावथा चीनी समाजपति राव न चौ रेस्पेक्ट मा खेनाय जरा पोजिशन तोनाय बरनो रेस्पेक्ट मा खेनाय बरनी बे जे चेयर नि अनुजाय रेस्पेक्ट मा खेनाय अनेक समय चीन ब्रो मिस अंडरस्टैंड माने मिसलीडिंग थावा बरो आबो चाया समाज अब रंग मेसेज था चौ इंडिजिनियस चौ ट्राइबल ठीक है चिंथियो चौ सिमोरंग मासु क्रुई तब चौ मास नौनाय रेस्पेक्ट खेने मास नौनाय रेस्पेक्ट जो खेले आएंगे समाज कोनो दिन डिसिप्लिन फैयावनाय श्रृंखला फैयावनाय यूनिटी फैयावनाय कि चिनिमसियो डाइवर्सिटी डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट लैंग्वेज different culture different nimsiyo chong united onai ke mau onai na ke respect khale na onai tre kya samaj bai tre kya samaj for respect ma khale nai individual for respect ma khale nai je chini leaders tong ke leaders on for respect ma khenai abo ha singke se chong ke ha ekta shrinkhola phainai आबदिमा चौ नांगनाय कि चिनिमसि आबदिमा रो अनेक समय आंनो बो एक्चुअली साने कौया आरो इनफो चिनिमसियो
অনেক সময়ও মিসলিড হও অনেক সময় হার্ড হও আবো আমি চং সোসাইটি কমিউনিটি নো চং স্ট্রং হেতু সানাইকে চং ট্রেকা বাই ট্রেকা রেসপেক্ট খেলেনি নানাই আবো দেখিনো চং তিনিও চিনি বুবাগ্রানি যে আইডিওলজি থানসানি আইডিওলজি আবো আইডিওলজি নো চং সিয়ানি নানাই তিনি চিনি মিসিও পলিটিক্যালাইজ হংতো ডিভিজন হংতো ট্রেকা বাই ট্রেকা ব্লেম খেলাইতো অথচ এজেন্ডা ইস্যু থাহা চিনি ডেভেলপমেন্ট মানি ডেভেলপমেন্ট নিনথি যে জায়গাও নিনি অধিকার সে ক্রুইংকে নিনিয়াও মুংসা সে ক্ষমতা ক্রুইংকে মানো ডেভেলপমেন্ট নিনথি মুয়া সে পাওয়ার ক্রুইংকে মানো ডেভেলপমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েज नि आंदोलन मा खेलायो आइनि कौनो सानै से ट्रेके हान थियो आं दाबि खेनै नाव कौबरक बासानो रोमान स्क्रिप्ट खेने हिंथां थियो आंदोलन मा खेव तिनी जराफक आबोनि गवर्नमेंट सेक्रेटारिया के गवर्नमेंट जे कोनो सरकार फंदो जे कोनो पार्टी फंदो ओ जे इंडिजिनियस रावनित मा दिमानतो आबोनो रेस्पेक्ट माखने ऑनर माखने अदरवाइज ना सेलिब्रेशन ताकेदी इंडिजिनियस डे ना पालो सरकारी भावे 3 दिनो सारा भारतवर्ष वाल तो साया भारतवर्ष आदिवासी रोनो ऑनर किए बरोनो रेस्पेक्ट किए 3 प्रोग्राम सेलिब्रेशन कियो जागा जागा चोनो इवन चीने अपोजिट के हा प्रोग्राम तो स्टेट नि होइतो अबरो सेलिब्रेशन के मो ऑब्जर्व के मो चोनो होइतो किंतु तिनियो नाउ आदिवासी देनो ना सेलिब्रेशन के आदिवासी रोनी मूल्यता आदिवासी रोनो मूल्य दाम रे नहीं दरकार वैल्यू रे नहीं दरकार बरन ऑनर खेने प्रकृत भावे ऑनर खेने बरनि मा डिमांड तो बरनि मा राइट्स तो बरनि फंडामेंटल राइट्स जेता चिनी लैंड राइट्स चिनी लैंग्वेज लैंड चिनी हाव चोंनो अधिकारिया चीनी हाव चों पॉलिटिकली अधिकार माया अब के सरकार खेमो भाई इंडिजिनियस दे पालावे पब्लिक नो मिसलीड खेमो भाई कोनो दिन डेवलप होया आमबे आइनि काउखे त्रिपुरा सरकार अंतत पक्षे आं बायरेन काउसाय त्रिपुरा सरकार चीनी काउ बाखनानाय इंडिजिनियस पीपल रोनो बरोनो ऑनर माखेने बरोनी डिमांड मा जतक्षण चों चिनी डिमांड चिनी गोल एचिपुंग हाजाराव चोंबो यूनाइटेडली फाइट माखेने आबदि हाकेसे चों सक्सेस होनाय आंबे तिनी खूब प्रोग्राम नायथाव किए चों बरो खेमायहा पूरा हॉल आं नायनेहा प्लुं फुल बो हॉल खूब नायथाव आम बेलाय बेलाय खाकसाव जतनो हामबायरियो जरा माइमन बाये के तिनी प्रोग्राम अनेक नायथाव नायथाव प्रोग्राम रो चौ नायलेहा के जतो चौ बनी होइतेनो मेसेज जे वाल सारा विश्वव्यापी तिनियो जे इंडिजिनियस डे पालन खेलाइतो मी जतो कान्ट्रियो जतो नेशनो बो दिनो ऑब्जर्व खेमोनी साथे साथे ऑनर खेये आदिवासी रोनो बरोनी मर्यादा बरोनी सठिक मर्यादा रिनिंगथो आबनो आइनि गइमं सरकारनि होइते सरकारनो एवं चीनी मिसियो केबु जों यूनाइटेड तनाय नानाय डिसिप्लिन तनाय नानाय रेस्पेक्ट खेलायनाय नानाय इच एंड अदर रेस्पेक्ट खेलायसिके जों चीनी जेकुनो सामुं तांफो जों सक्सेस खेमायावनाय के बासु साइनो आइनि कपायहा जतन हामबाय बेला बेलाना हामबाय याफारु चिनी बरम गनां चेयरमैन TTADC Majang Bhabaranjan Riang Sarno Bini Koknar Mani Bagai Pari Cinta Buk Cini Panda Agoglai Nai Kaisha Mushamung Nai Nai Tabu Tang Show Mushamung Funung Nai Bagai Faitongo Cini Jorai Bosong Angkoi Nai Cini Jorai Bosong Ni Jacini Mushakreng Rogno Dangsha Fainani Bagai
te besho koinai chini choroi bosongni je chini mosakrang rokno dangso phainani bagui borongni dance performance ni bagui Jeng sirapsa jora nawi tongo chini choroi ni team oklogot backstage prepare gi tongo te sirapsa jora nangnai koinai chini joto taku tu puksong no kisa khalogi te sirapsa nasinani bagi te koinai chini choroi bosong ni chini mosakrang rokno koinai norok dakti dakti khe dangsa phainani bagi requesting our Choroi community, the dancers from the Choroi community to please come on the stage. Abni ablo koinai chini cookie bosong ni chini mosakrang rokno tiyar tonani bagi. Takut ibu shop hari jeng ya fakar mana bisintri chini Choroi bosong ni mosakrang rokno lamsung lain. Abni ablo ang koinai chini cookie bosong ni chini mosakrang rokno tiyar tonani bagi. Requesting Cookie community to kindly please be ready with their performance. Now on the stage we have Choroi community. Riki le balam kan zom na kan nam le
bela bela na hambai chini chorai bosong ni chini musagreng rokno kaisa modern dance jono ya fari kalangkha fighting ke chengta bukte kaisa folk dance nailene chini kuki bosong ni bakhatte. Ladies and gentlemen, it's now time to witness the beautiful folk dance of our Kuki community. So, pai cheng jotono palbak sagai yafa khormani bising tei chini Kuki bosong ni musagreng rokno dangshwa lamshok layana. Ton đàn ton tôi lên bay ton đàn ton tôi lên bay ton tôi lên bay ton đàn ton lại lên bay ai bay ton đàn tôi chỉ là yêu chung nó đi thôi yêu chung nó đi yêu chung thôi chung nó chỉ đó yêu chung nó đấy thôi yêu chung nó đấy ai lure yêu chung nó đi thôi chung nó ya tangin la tôi nó cũng tangin la ya tangin tôi nó cũng tangin chỉ đó ya tangin la tan ko la tang ya tangin la atlantic lai tangin ya tangin atlantic lai tangin lai tira ya tangin la atlantic lai tangin la tangin la tu tangin la nga ya tangin la Atlantic lai tang lung nem non kai nin di phai da ji ken jo sin lung nem non kai nin di phai da ji ken jo sin chira lung ne no ne kai nen de phai a na ta ji ken jo ai jo le lung nem non kai nin di phai da ji ken jo sin lam ke tla ba chon a par ke tla koi di par ban ka lam ke tla ba chon a par ke tla koi di par ban ka chira lam ke tla ba chon a par ke tla koi di par ban ai wa no ya khát lăng hoa bưu thân lâu sự khổ giang dung ý trả sinh ô ê vẫn lại trả sinh ê có bó kê na ơ ê bồn chờ ra kính bó kê na ơ ê dal de re ake dal de re Ramazuk sel alene di jalde ek poke ina punjare king poke ina keure ke aki keure ke Ramazuk sel alene aki keure dal dere aki dal dere Ramazuk sel alene What a unique and beautiful tapestry of Kuki community. Jang tei ve shaphan ke ya fa kholor da mano.
belai belan hambai jatono tai chini kuki bosoni mosakrong nono belai belan hambai bongni asuk naithok kaisa mosamung yafar kalangmani bagai paricing tabuk tebese kok khana layano tabuk dangsawo ang koinai chini borom gnang former MLA chini man gnang sa BK Rangkol Sarno. Jotono hambai tini World Indigenous Day celebration ni tini convener o sabapati tayo romanjagnai Honorable Chairman TTADC Honorable CM tayo to Honorable EM MLA, MDC, tai ex-CM, ex-MDC, tai chini je cultural team, oro phainai chini joto, tribes ni actor, actress ro, brauno khakaham ribu, tini officially orang ang bumanjakha, tai juda jagani phainai joto no ang narano salute ribo, orang ang kuno speech bhason ria, ani life o ang kisah masa manjak mani, abo sanani ang mucungu, tabok je so beautiful costume. Tai chini traditional dress ro, this really attracts me. Jokhon India represent klayo Russia o Moscow o international celebration of different culture. India ni kaisia team thangkaro, Moscow o after Khrushchev USSR ni प्रधानमंत्री इंडिया नि फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आरो थांगो बिनि टीम बो थांगो इंडियन टीम आफरो कैसा अनेक बरक पोखा किंतु जों जे कल्चर हामजागनाय जोंनि इंडिजिनियस राइट न जों हामजागनाय जोंले पोखमाया कैसा घटना आरो अंखा जखन इंडियन musical team thango stage obohati stage after long back onek borok Jawaharlal Nehru no sia Russia onkhatini after USSR Soviet Union ni aro thangai cultural team ro apurobo tobola rok ongo harmony tobola o sol rom rok layo kating katang jar ekta culture tini bo onek develop onka technology bo kakha loge chini music ni style design bo kakha apuro jokhon Indian team were invited on the stage to perform their cultural song or some program. But stage of payoi, o tobla no kang, harmonium pe pa klaika. Pray 2 minutes, 1.5 minutes book like Russia Borogni announcer. So this is the music of India. U harmony keka kalaimani, tobla kang haturi by tokmani, obona Indian music ongi tangka. It is a fact. Ang hais namani ko ya, it is a fact. Ani sana ni
कारण अंखलाई चिनी प्रोग्राम नी तो ये तिनी जे अंखा कहामनो बाक्सा रेडी अंपुनो सोहजे फाया उ वैक्यूम नो उ बुक्चानो बो फुलना फुलना रोनी प्रोग्राम हिंजागा नो उलो बोने बागे जार जार प्रोग्राम मो very very seriously एवं importantly चिनी टाइम चिंग और नारक ना नांगो आपरो जवाहरलाल बुकिसा लाची का इंडियन टीम रिप्रेजेंट खाइनाई से तोबला भाई हारमोनी भाई कथालाई रिननी नांगब्ले अपने उलो से पंथर मचंगई तुंखा चेचे मा खोरांग ओंगतुंग पुरेर बारी अमार बागान ओंगतुंग चादर लाओंग पुनो रचाप नहीं ता भराओ अपने बागे न तिनी चिनी जार जार कल्चर ट्रेडिशन और जे फाइ मनी it is an excellent program organizer ogno I salute Krivo you are so aware you have conducted so beautifully chini kisa masa dilai tilai ongkha abo chini but ai bisa puro improve ongnani ongthung tai kaisa ko je oro United Nation ni ko onek borok apo bosono sawo ang je practically manjak mane 2002 o jokhon ang INPT ni president ong puro United Nation headquarters Geneva aro onke execution aro no ong Geneva o jotto decision finally Geneva ma ongo indigenous bagai 2002-2003 wo ang attend khaino 2005 wo United Nations bon approve ma khlayo tini 1900 tamo tamo samani abonile ani gain karoi kintu ang je manjak mani physically aroni phayoi ani birudde case ongkha rajya sarkar case khlaino chini ti prasarogno ani নিজস্ব পরিবার নি onge pun ani নিজস্ব জাতি হইতে বিভিন্ন চিনি প্রজাত হইতে ন আনো এরেস্ট খাই দি নাই কাইসা ওয়ারেন অংখরখা কিন্তু আনো রমলিয়া ভরাও সিকরি চক্র রিখানা আংসাখা আনো রম খাংফলাই চাখামু আং বা হাজিরা দিল্লি রিগলাবলে হাজিরা জেনেভাও সে মারি নাই নাংনাই অংকেবা যখন আনি কেসং নাই Geneva thangai ani ba statement aro mari nai ano case khlai kha apure sarkar apone birudhi khlai no 7 jan ardi block gandaro chini khorok noi tipra sa chini senkra khonok noi no rifle by guli khlai butar kha rajya sarkar ke indigenous ni bagai boy one kosto khlai jak tongo tini nung ang ready-made platform mangka abo kisa samane karon khle onek brok ai se phai kha ongjago tabok je jong tabok ti prasarok cheni je rignai rok ma kano ma chungo abo bo kintu onek ghotona tongo jokhon chung ti uses chengpuro apuro chung TSF khlai chini prakton Deputy Chief Minister ongnai Nogendra Jomatia apuro college student chung ongkhoi philo khlayo barang ke student kok borok bai ma phrengnai kok borok krei apuro Agartala kok borok sanai keu krei apuro ang haite borok chini kok potrika phalo 10 paisa khlai apuro ekta Chungbo, bravo, sari by payo, blouse by payo. Apuro Tripura Student Federation, chung ekta decision klaika. The Chungbo School of College, chini riganai by chung tangnai. Johon chung Siddhanto nawai chini beroiro. Naito klai class of tanga riganai by. Koroi lung. Telemura gandau koroi lung tong school. Arobo chini broiro riganai bai thango. Headmaster, headmistress rok brauno expel klaika. Tambagi narobo toi chi obo dress bai phai.
अब तो जागा रोक जों मान जागै जों बो बनि प्रतिबाद खायगा जों कक बरक बाय मा फोरोंनाय चिनि जातिनि ड्रेस बाय जों स्कूल प्राइमरी उंथं कॉलेज यूनिवर्सिटी जे जागा पुनो जों मा थांनाय दिनै खूब दुख आं नगेन बाबू हायते खूब बरक बखा गोनां ब्रावग्रैखा द्राव बाबू सेमाचरण बाबू ब्राव कर्मचारी सरकार कर्मचारी अंतैतै न चिनि जातिनि अनेक किसु ब्रावबो कष्ट खालाय थांखा अबरकनि बागैनो तिनि चिनि कक बरक सानाय रकनि कक बरक तिनि जों सेकेंड स्टेट लैंग्वेज equal number 1 नुकलायखा बांला and कक बरक कनैनो स्टेट लैंग्वेज Originally जों अनेक किसु खालायखा लैंड रेस्टोरेशन हंथुं इंडिजिनियस बरकनि तामराय एमन जों आंदोलन खालायखा जेलाव थांखा सिविल डिसोबिडियंस खालायखा अब कचाम जों साया खालाय ताबक जे प्रेजेंट जेनेरेशन जिनि मान गोनां एमएलए होंनाय रक प्राक्तन एमएलए होंनाय रक ताबक एमडीसी होंनाय प्राक्तन एमडीसी प्राक्तन चेयरमैन प्राक्तन सीएम दङ ताबक जिनि बिसिङो प्राक्तन ईएम रक किंतु चिनि रीजनल पार्टी नि कुनो मिनिस्टर करिखो एदर बराव सीपीएम बाय किबा कांग्रेस बाय ताबक बीजेपी बाय मंत्री ओंलायो जोंबा एकना दुयेना खकसा खकनै बायनो जों सन्मेलन रखलायो आंदोलन रखलायो अबनि बागै आनि बाखा तिनि खूब तंथक जाका ताबक असक अपग्रेड ओंगै असक डेवलपमेंट ओंगै किंतु तिनि लेयर ता तोइनि लेयर आयरन बतंगो आयरन फ्री लेयर बतंगो ताबक बचों जों बाय मखां सोलिया चिनि कोकबो सोलिया ब्राउनि तोलानि लेयर से तंको जों ताबो जों बफुरो यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड नि लेयर मा थांनाय चिनि नॉर्थ ईस्ट दरजो चिनि तिप्रा साहित्य सोलनाय ब्राउनखे मखां सोलियारोनि साकावो लेयर काय तंखा किंतु तिप्रावो चिनि तिप्रासा ब्राउनि तोला तोला from the South India, Punjabi, tabuk Marwari, Bengal, Tripura bisingo tabuk o jung exploit khainai browni tolani layers of jung klai tongkha. How can you accept it? I cannot accept it. About jung accept klai mai ongoino 1967 hoite no chini nationalist spirit ma phayo तिनी चिनी महाराज प्रदुत फाइखा बो कैसा इंस्पायर खायरिखा राजवंशनि बरो जों बनो रेस्पेक्ट रिबो बो रां पैसा जतो किसु खरच खायो तिनी बो सागरो हामियंखा बोनि बागै बचों सुरि माइ लियो खा खामो बोबो तिनी अरो तंख्लाय खूब तंथक जागरो रंखामो अबरक कक जिनि जत बरक सावो किंतु बनताई से कष्ट रवानी बनताई से खा खाम रवानी बागैनो ताताल माताल सावो जों उ ताताल सामानि आनि जीवन अपन सब जां नाइसलेवो तिनि आं जों हायतैबो विभिन्न पार्टी हाबै विभिन्न कक ताताल रक साख्लाय जोंबो अनेक रां नि नक फांगंखामु Agortol haiti jagaw jing building tong kamu tabok sonni nok bukri agortol awo 1 inci jaga bukri hairo botong kucing tini ani awono indigenous deyo jeta ko bui manoi you must accept it ong yagrai chini maharaj jasuk rangong thung bini jan pran riwoi abotero sakawo bo खरच खायो ऑर्गेनाइज खायो जे जागा थांफोनो बुबाग्रा महाराज बनो जों हामजांनाय बनि बुमुंसावो किंतु बिसिंतै चिनि नेतृत्व नराव यंग ग्रुप नराव की कबोई नराव सत्ततै आंदोलन खाय ताताल माताल तै आंदोलन खाय
abo kintu nung achievement kroyong nai achievement kaisani bagai onek jeng jan pran ri nai nango ai wan sukla imagination nung hai khlai nai nung kakamano kintu mane usuk so hosong ya wai besuk jeng jelo ma thang nai nango ha ke phil ni bagai ha ke phil ni oro manjang nai narau kroi okra rok tongo je boyos gnam tini 70 bosorok 60 bosorok lai nai barau manjago bone boy onek tini hamjak nai tini beloved young groups we love you very much bone bagai chung okra rok no bocini loge tongo sarai rok no bocini loge tongo chung andolon ma khlayo obotoi kok kasam narau khanani thok jaglak kintu ghotana arono je narau abono respect riyong khlai your generation will achieve nothing. I wish, I pray till today that your generation should achieve something for your future. Chung narau generation, our children, our younger brother, younger sister, you are privileged today to enjoy the right of the land. You speak in your own mother tongue. You wear with your traditional costume or clothes, dresses. You speak kokborok. Ang kokborok siya ble poila. Kisa masa saklay riyang kok sawa ang apuro. Jiniganda tong naiba. Jampuyo ang lekha pore puro. Aro joto jinig kaubru sanay rog no bango. Barabay kisa hugo tango. School sare 8 chengo munpuyo. Pungo ang sare soita ang ke 7 jora. Yang 3 kaisa ang phayai langai 3 kaitam tu gaireng ni mai tubo apuro keu khok nai karui tubai ang dengi bai 3 kaisa mai sugoi school sare 8 ma thango. We enjoy life. Asok jung kosto klai lekha pora ki samasa klai phuno phayai chini understanding no chini jati ni bagai ma khlayo. Ang kokbrok sereng mani khwai jail hoite jokhon oko mor paraganda yang Trisavo Bir Bikram Jamatia who was slain, he had to pay his life, precious life. He was killed on his own paddy land. Bini jagao bok buthar jakha with the money lending community. Ebong bini loge onek jomatia bai angbo 30 jomatia 30 ang bai 31 30 plus 1 angbo jeloma thang apuro chungno ain ma sawo land belongs to tribal cannot be owned by other than the tribes of non-tribals. If it is occupied or possessed, it is an illegal. The same land has to be restored to the scheduled tribe member. O ain prevail away na chung ha ke philani andolon ma khlayo. Chini loge kisukroi. Chini loge rang kroi khomota kroi MLA MDC apuro kroi. MDC ba chung ADC ni ba ke andolon khlai bolong rok thangkha Tuesdays khlai chung hazar jelo ma thangkha bujakha tokjakha. Apote khlai no tini ADC ma phayo. ADC tini 30 bosor laika nini achievement tamo nung odhi khomota direct funding nung khlaimang kan tini. Please ask yourself nung jodi ADC ni responsibility person nung khlai, you must ask yourself whether you have dedicated your life. In future 10 bosor ulo 20-30 bosor ni ulo, what will tell to your next generation? Tini Indigenous Day. I had to go to Geneva. Geneva tini apuro bolongo tong nai rogni khobor kaham tongo barau no tungno khobori boy barau bai jugu ju khlai
as a president of IPFT, INPT, apuro ano invite ribo. Ani boys yo tongo a never-ending journey. Jungje tabok pilgrimage thangmani abo pai mayako. Tabo protect sampradaya no sampradaya okrarog no ang koi kha jenarau ni samajo biang narau pai details widi chini kok boini kok tai keu sui nai kare yong nai Tripura wo ai no tai bisa kamanai chung out of nothing chung regional party khawoi tini autonomous ma khlai rika aro hazar borok baksa chakri mangkha baksa bibin privilege ongkha tabok opo tai bisa kolognai jetuk chini next generation ro onek borok onesong maya onek jonni tamohin nai khana thok yong phuno brau achievement bakhak thangya self achievement o thango chini jati tamo chung achieve khlai chini jati no tai bisa next generation ni asirbat tamo khlai nai aro kroi khachung tini ang sai sung tamong man nai aro se chung kluk lai tongo I am feeling very bad, very sorry. I cannot go back to my 30 years. I cannot go back to my 40 years. Tini tabok 84 young men ongoy tongka. Can you be 30 years, 40 years young man? Beroy yong tung chala ong tung. Apuro jotani bumung sai maya ang sai pai maya. Beroy puno chala puno. You have same talent to fight, to defend your community, that indigenous ni Bible, indigenous ni principle. Abonong klaya klay indigenous program paye, bibinno program klay nugoy. Nung tayo bisa kamazagay no, ang bo kamazagay tong kata. Tabok chung se manjagay pay mani. Sacrifice yel bakat naraw ni kriyong klay. Naraw odhik kumotong tung direct funding over Delhi wo chung contact ongka agreement ongka Maharashtra ni netritwa wo bisi noi lai kha aro kuno kroi kuno klay mani kriyong itongka ke public rok ba aro paira ha onglayo aro thanglai baka hor chung ito pota bo onek ti prasani baka wo hor chungo ulo chini Maharashtra ni Bhai ongnai bose khub amarai tongkhang. I'm giving this challenge to this generation, whether I can plead to your talent that you must come together and be close to the people. You must forsake your brilliancy of proudness, prideness, but be humble. The humbleness can only change the situation. As of today, tell me, any achievement we have been able to do? Chung nugui tongo. Yes, there is a possibility, but whether we have been able to achieve anything, I will once again request and plead, pray to every one of you. We have sufficient people, young people, those who are talented. They speak well, they understand well, they are well off economically, educationally. Tabo boti praparawo English kok masaya tongba. Para brum huk lainay rok punong tung, al chuay na rok punong tung, manay pal na rok bong tung. Joto borok tin English masawo. 1973 wo first English medium angkulogo Zion Hilo. Aroni borok rong no tin chief engineer ong ko Joseph Frankol pinibata Karento chief engineer ong jak apuro koloy tongo tai boro astozona 14 বছর বিসিংও ব্রাও ইঞ্জিনিয়ার মাউংখা ব্রাও ওকো জিরেনিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও পড়েখা 12 পাস খাই within 14-15 years of 8 বছর উজায়ন হিল প্রাইমারি স্কুল হইতে ন ব্রাও
maungka. Tini Darsoy High School, 12 school, abo number 2. Number 1, Zion Hill. Number 2, Darsoy. Number 3, Darjeeling, abo Lekrika. Number 4, More Parawo Tongo, tabo mission, Roman Catholic Rock Naka. Abo in English medium. Tabok in ex-minister, Honorable Jamatia Tongo, Bini Parabo Tongo tabo. Abo himself was a student of Zion Hill. Jimmy Okra, Honorable ex-minister, neighbor, Jamatia, Bonasungdi. Bobo, unit number 1, Zion Hill ni, Bobo, student. Bakau tong thok bleta bok, jeng je klai mani, bini bathai bai na boi tongo. Kintu today, how many of you remember me? I don't plead for any remembrance, but if you want to achieve something, you must learn some principle, by which principle you can also undertake, and you can also have achievement in your own soil. But in your own soil, you will have to dislodge your possession. Thank you so much for remembering me also. I wish everyone, those who come, Narano Joto Kakamrio, General Piropuno, Nini, Bakawanong Kaisama Wansunai, especially the young generation. Nini talent, you have given good talent. U talent no, by use kleinai. Otherwise, you have to wait for your sinking. Your vessel is sinking now. Abonong tanai singdi, come on, young man, young woman, you come up with new determination. Jokon English medium kulogo, abono kaisa proverb anglaita. I have pledged this one. I will serve my nation and my people in the name of God till end of my life. Abo kaisa small proverb chinoro tongo. Boni bagay na tini organizer ok no narano to kakamriwo. I wish all of you to have returned safely to your location. Miabo ang yo nogango bagbasa gandawo u program manjagay payo. Rotis Babu Tongo, Chairman Buboronjon Babu Butongo, Chung Krok Tam or Manjaka, Arabo Ukok no Brown Sawo, Tini Klainaniko, Aronke, Tini Christian Rock Bang Manibas, and Dele Payabrao. Upon a boy, Saturday Clay, Abu Bekta privilege and Ibonka, Tini main date of Ang Pai Manka. Azo, 84 Azo, Arad Hastal Tangmani Paimani, Lama Habyong Paimani. But when we determine, when we have convinced my mind that I will have to do the right things, and it will alone give me joy and happiness. Thank you, Jotona Hambai. God bless you all. Bela-bela Hambai Yafaru, Chini Borumganang ex-MLA, Sir Chini Bikirangko Sarno Bini Belaino. Nakung mani kok narik mani bagi bela-bela na hambay. Ceng TV siya pa to korop lai mano chini borom grang sa ni bagay. Ceng teruk hai chini pandani paithak jarawa agok rerek. Paidi ke chini tini ni pandani je chini paithak performance chini murashing bosong ni. Kaisa kirton khana lai nai. Kirton racham nai ranga kha chini Aichukni Khumbar Bodol, Uttar Tiwandal, Murasing Bosong. Hayung Habus Haruk Nishal, Nurugri Shongsazak, Dinini O, Gathar Pandani, Paithak, Performance, Murasing Bodoli Bakakti. Kaisha, Kirton, O Kirtona, Achunai Roganka, Aichukni Khumbar Bodol, Uttar Tiwandal.
उत्तर तैवानदाल मोरा सिंह बसंनि बखाक्तै जों ताबुक कायसा कीर्तन खानालायनाय बदलनि मुंखा आइचुकनि खुम्बार बदल International World Indigenous Day. Oshalorogui Shangzazak Tinini Panda Jung Direk Paithagni Yaprisheka Tabuni Bechebo Tinini Panda Nije Chini Paithagni presentation Paithagni Zamo Paithagni performance Mura Singh Boshoni Bakakti Kaisha Kirtan. Hello, hello. Ocean. Nina bong yak. Tani. Evo ready Ni Sinan. Ani bong yak. Ibong yaku. Ibong yaku. Oh, ông không lại. Borong thịt lẹ. Ibong không. Jai Jai Radha Krishna Premanande Hari 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 Jai Jai Shri Hari Sadhu Sai Premanande Hari Hari Hari
बेला बेला हामबाय याफारो चिनी आइचुकनी खुम्बार बदल उत्तर तिवानदाल मुरासिं बसंग ओ कीर्तन याफारमानि बागै बेला बेला हामबाय तेबेसा याफा खरबलाय त मानो जों जतन पालबाक साके ताबुक फायदिजों पाइथाकनि चिनी कक खाना लायनाय दिनैनि पान्दानि आचुक फां चिनी बरम गोनां एमडीसी टीटीएडीसी मोजां रविन्द्र देव बर्मा सारनो गयनाय पाइथाकनि कक नारंनायनि बागै ताई शक पाइजाक जतन हामबाय याफानानि बागै हाय ना हाय सारिक जरानी जत्तरन हायुं हानि बुसारकनि सालनो सालो नरनो ताइसा हामबाय मारुओ तिनी जों बिशेषकाय TTADC नि चुबा मुंबाई नियाखायबा TTADC हापांबाय तिनी जुगालिजाक वर्ल्ड इंडिजिनस डे नियाखायबा हायुंनि हानि बुसारंनि साल तिनी जों फुं 10टानि सिमिनो चिनी राजा खर आगरतलानि सार्किट हाउस नि सिमि जों कुथुम लायै जों रवीन्द्र भवनाव फायै कायसा पान्दा खलायजाका अ पान्दानि बरम गोनां चीफ गेस्ट चिनी TTADC नि CEM रुनाल देव बर्मा तिनी चिन्म पान्डाव फाइमानजाक फाइका चिनी हाताय दफानि बागै सामुं तांनाय चिनी लीडर ताबुक चिनी पार्टी नुबो प्रेसिडेंट बरम गोनां विजय कुमार रांखल मानजाक फाइका तिनी चिनी TTADC नि EM एडुकेशन सोशल टाइ चिनी कबांमा डिपार्टमेंट थी तंगनाय चिनी बरम गोनां EM जतो चिनी मक प्रोग्राम न सारिति सानानि बागै चिनी जे मेन कमिटी तै सब कमिटी ओ कमिटी रंगनि जतो फानक्राक आदं रक नरनोबो बेलाय बेलायखना हामबाय मारो नरनि साखाओ जों वाइरिवाय आसुगुय महाराजा चिनी बरम गोनां श्री श्री प्रदुत किशोर देवबर्मननि दागि मुंबाय मो वर्ल्ड इंडिजिनस डेनो चारिति सानानि बागै जोंनो जे बो कमिटी खलायरिवै नियाखायबा सामुं जोंनो खलायदिहैनाय रिवै जों जे सारि मानमानि बागै नरनो बेला बेलाखन हामबाय मारिओ चिनी जतो हदा नियाखा चिनी दफा 19 ट्राइब्स नि जतो समाजपति रक बिनि बदलनो तो बय नरक तिनी जेबाबे अरो परफॉर्मेंस खलायका विशेषकाय जों आ जागावनो साजाक जतो हदानि जतो कल्चरल टीम तुबुय नरक
नरक नि जानी जानी फुनुक पाई दी नहीं नरक और जो फुनुक पाई बनी अब तिनी नि मो साल त्रिपुरा लाइव बुमाओ कैसा कताल कै सिजाक नाय का अमा हाय खयै आगरतला कै राजा खरो ताबुक सुजरा चिकन मिकन तो कबां मानो खलायलाय गसों तिनी बाय साइथां गांखाय 32 years 1984 नि सिमी तिनी जरा हिसाब खलायनायखाय 32 years जों ऑब्जर्व खलाय दङ वर्ल्ड इंडिजिनस डे को ओ जागाव ताकलायनि हिंगाबो आलादा मात्रा मानजाखा जों नुखा जों गोबांमा कग्रगो जों खोनाका जे कक अब हाय नांनुनियानि कगिया जे जों जारा तिनि अरो तिप्रासानि तंजां तंनाय रक इंडिजिनस जारा हिंजांनाय रक जों चिनमो हायुंगो वर्ल्ड बर' तामो बाहायगे दं बर' हयते जों बर' फायका आबरंगबो तिनि काहामखै जों सुक्रुबुय चिनि अग्रा रंनि बिसिं दै जों खोनाय मानखा जों तिनरो पान्दा ख्लायाखाय अकगनो जों खोनाय मांगला खामुन बनि बागै चिनि ताइबो सामुं तंखौ चिनि सामुं पायाखौ कायसे कुजि हिनि मानना नंनि प्रोग्राम बो गवर्नर फाइनानि कक नंनि प्रोग्राम बो बबाग्रा फाइनानि कक चिनि पुइला जारा कक सानाय रक बरक साका जे गवर्नर फांथुं चीफ मिनिस्टार फांथुं पार्टीनि हेड फांथुं जे कोनो समय अर्जेंट जुदि कोनो जागा प्रोग्राम खलायजाक माने रिंजा खांखाय ब थाइया उपाय गरै बनि बागै नरक अनेक चिनि भलन्टियार्स रक नरक अनेक परिश्रम खलायगा चिनि ऑफिसार्स रक टीटीए एडीसी चिनि गोबां ऑफिसार्स रक बनि जे दायित्व बरक काहाम खानो बनि दायित्वनो पालन खलायगा आं अबनो रिक्वेस्ट खालायनाय टीटीए एडीसी हापांनो बुसकांनि बिसिओ अमा हायके कतर पान्दा खायनानि थांखांखाय जों एडभान्स विदिन 1 month नि सिगांनो जेकुनु प्रोग्राम खायनानि 1 month सिगांनो कैसा कमिटि रक खलाय रिजा खांखाय जारा कमिटिओ दायित्व तंनाय रक बरक 1 month नि बिसिङो अमा हाय ताइबो कालारफुल ताइबो नायथक ताइबो जलमा जलसा प्रोग्राम रक ताइबो नायथकरि माननाय जेटा बयकुनु दिनो नुगियाखो तिनि गोबां मानसिनि ताबो यंग जेनेरेशन रक फायै तिनि आरो जे नुखा अमा हाय खलायै चिनि 19टा 20टा ट्राइब्स तिनि सिंनो जेबो फुनुका अब कुबुइनो चिनि बखाव नांनानि कक ताबुक चिनि जारा स्टुडेंट्स रक जारा कॉलेज ऑफ पढ़नाय फातार पढ़नाय फांथुं डॉक्टर इंजीनियर पढ़नाय फांथुं बरबो नुकनाय तिनि मो पान्दानि बिसिंतै ताबुक चिनि जे सोशल मीडिया जारा खलाय तंनाय रक और जरा कबामा चिनी जरा प्रेस मीडिया रक प्रिंट बतंगो आबरक जेबाबे तिनि अमो जेबाबे सार्कुलेट नाय अमो जेबाबे प्रसार नाय आबुनि बागै चिनि बरक ताइबखा थांसानाय जों बर तंमानि जों बर सकैया जों सायसुंदा जों सागा जों सायसुंया जोंले कक बर गर हयतो त्रिपुराव मात्र 19 दफासि 19टा लैंग्वेज जों मानो किन्तु सिंहर तिनी अनेक बर खोनागोना 7,000 लैंग्वेज दङ किन्तु आबो तरक तरक कुनु कुनु क्षेत्रव ताबुक चिनि त्रिपुराव कायसा कुसु बसं दङ तरक तरक बरब सिगन रुक ngै फाइमाहाय हयतो आबरबो अमाहाय ngै दङ एबं आ जागाव ता कैसा स्राय स्राय न नुखा जे ताबुक नेशनल इंटरनेशनल जातीय एवं आंतर्जातिक पर्यन्त निनि आनि मानथायनि बागै निनि मानथाय तामो नों तामुनि बागै नों तिनि चबा खायना नां ताबुक चिनि बरम गोनां बिकेरांखल सारसाका 2002 जेनिबाबो जेबाबो जेकक साइजाखा आ कक तिनि तरक तरक नाङै फै
অমাইকে আবুনে আগে যেভাবে সিরি খকজাক্কা চিনি মান থাইনো তুই আবো তিনি তুরুক তুরুক নাঙি ফাইও তিনি 1967 যে সিরি খকমানি তিনি আবো তিনি जों फां फां जों ताबुक जों नुगै दङ आबो बुसुक सामु नाङै फैया मनि बागै जों बुसकांगते मा गंनाय যারা যত কমিটি তংনাই রং চিনি প্রেস মিডিয়া অফিসার্স পুলিশ পার্সন বা বিশেষ করে আরক্ষা দপ্তর তাই যত যারা তিনি অ পান্দানো নাইথক খাইयै পাই সুগ্রিনাই রং হাইনো হাই তাই হিসাব পাইফ্লায়া হামবাই রই তিনিনি পান্ডা অর্ণ পাইখা রেসামুং মুসুমুंग তাই করিখা जानजानि पाराव थाङै मानबायखा गारि गुरा रक किजा काहाम गायै कासावै थांजाबायदि गारि गुरा जेन आसुक दरिता चालग्रि बायदि हामबाय बेले बेलेन हामबाय आफारु चिनि तिनिनि पान्दानि आचुकफां चिनि बरमग्रां एमडिसि मोजां रवीन्द्र देबबर्मा सानबिनि पाइथाकनि कक नारमानि बागै ताय जतनो तिनिनि पान्दाव सकपायमानि बागै पान्दानो नाइथक केति सामानि बागै ताय तिनिनि पान्दाव बंनि पार्टिसिपेशन नारगै तिनिनि पान्दानो जों सासाके नाइथक केति सामानि बागै हामबाय आफामान बागै बेले बेलेन हामबाय যারা হল নি দায়িত্ব তঙ্গো বর্ণ কয়না কিসা হল নি লাইট ন মুসঙ্গি দিনানি বাগৈ যারা হলের দায়িত্বতে আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি একটু হলের লাইটটা যদি অন করে দেওয়া যায় থ্যাংক ইউ जों तेबेसा चिनी जोत नारबाय संनो जों हाबाया फारु ताई शक पाइजाक चिनी जोत जुदा जुदा बसंनि चिनी जोत बसं लुकुरकनोबो जों हाबाया फारु चिनी हायुं बुसारकनि साल अ साल न रोगै